سلام دلبيت ميديانا بعد عبي إمام دلبيت ناتي ناتكان ناتكي ناتنا ناي كلنا دلبيت مزقف السامة سفح مهدي ناي تاريخنا دلبيت منتر حسابتنا سلسلنا تجي سلام دلبيت ميديانا بعد عبي إمام دلبيت ميديانا مغالح ما يحكي وتو تجي سلام دلبيت ميديانا بعد عبي إمام እንኳዕ ዓመታዊ ክብረ በዓል ዝኽረ ቅዱስ ያሬድ ግንቦት 11 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ጽሕኩም ኣብጽሕና ዝብሉ ዘለዉ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣኽሱም ጽዮን ዩኒቨርሲቲ ኣኽሱም ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ኣኽሱምን እዮም። እዚ በዓል ኣብቲ ጥንታዊ መወለዱ መሰረተ ሃይማኖት መሰረተ ስልጣነ ዝኾነት ቅድስቲ ከተማ ኣኽሱም ካብ ዕለት 9 ጀሚሩ ክሳብ 11 ግንቦት ዝኽበር በዓል ናይ ጎደና ምርኢት ካርኒቫል ዓውደ ምርኢት ኤግዚቢሽን ካብ ሙራደ ቃል ናብ ማይክራህ ዝወስድ ናይ እግሪ ጉዕዞ ብሊቃውንትን ምሁራትን ዝካየድ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያኑ ኣብ ቅዱስ ያሬድ ማይክራህን ሰፍሖን ካብ ዋዜምኡ ጀሚሩ ብማህሌት ሰዓታት ቅዳሴ ስለ ዝኽበር ኩለኹም መጢኹም ንበረከት ተሳተፍቲ ክትኮኑ ንዕድም። ዝኽረ ቅዱስ ያሬድ ኣኽሱም سلام تعني هذا اللي كبرات بيسب دلبيت ميديا كمون تخطتلتي مدب كابهم نواهم وبزلهم معدي ساعات وقدرة سلام تكون لنا منه دلبيت ميديا بس ساعتين نقرو مدب كابهم نواهم حيزنا قريبنا لنا سنة صنيحكم مدلواتنا تكافلوا عدمنا أي نفتو فلما يمدلونا يلوم خوص دوكمي مدلونا نجمرو بمجلسي ناي حوحاتن ناي حبرة أفريكان يزخون زلو كمتو تمالون زرعنايو أب محبراو ميديا ون كمالالس زو على زحادرة ምርጫ ቦርድ ናይ ኢትዮጵያ ቦርድ መረፃ ማለት እዩ ሕወሓት ካብ ፓርትነት ወይ ከዓ ፓርቲ ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእልን ኢሉ ሰሪዝዋ ኣሎ። እዚዩ ፀረ ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ዝብል ንሕና እውን ዘቕመጥናዮ ካልኦት እውን ዘቕምጥዎ ዘለው እዩ። እዚዩ ጥራሕ ግን እንታይ ኮነ እቲ ትንኮሳ ፖለቲካዊ ትንኮሳ ወታደራዊ ትንኮሳ እዚ መሰረት ገይሩ ንኽመፅእ ይኸድዎ ዘለው መንገዲ ዳ እምበር ሰኢሉ ብቐሊሉ ክረአ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ዝብሉ እውን ርኢና ኢና። ከማና ከም ደደቢት ሚድያ ከም ሃይለ እውን ከም ግለይ ከዓ እዚዩ ዓብይ ኦፖርቹኒቲ እዩ፣ ዓብይ ዕድል እዩ። እዚ ዕድል እዚዩ ከም ልጠና የብሉን። ከም ተጋሩ ደገን ውሽጥን ዘሎ ትግራዋይ ኩሉ ተሓባቢሩ ናፃ ሃገረ ትግራይ ነፃነታ ዘረጋገፀት መሰል ዓርሲ ውሳና ዘረጋገፀት ሃገረ ትግራይ ንምስራት ዓብይ ዕድል ዓብይ መንገዲ ዝኸፍት እሞ ክንጥቀመሉ ኣለና ዝብል እውን ትማሊ ኣቕሪብና ኢና። ከም መትከል ሃይለ እውን መትከለይ ንስ እዩ ሕዚ ጀመርናዮ ኣይኮነን። ደደቢት ሚድያ ካብቱ እታ ዓዲ ክትበልዓና ካብ ዝጀመረትሉ ግዜ ጀሚሩ ታሪክ ንድሕሪት ተመሊስና እውን ክንርኢ ከለና ሻውዓይ ሻምናይ ጀኖሳይድ እንዳበለት ዝመፀት ዓዲ ታሽዓይ ጀኖሳይድ ንምክያድ ሕጂ እውን ትኸይድ ዘላ ዓዲ ከፊልና ክንፀንሓ የብልናን። ናፅነትና ኣረጋጊፅና ካብ ኢትዮጵያ ዝጠንከረት ትግራይ እንተነኣተ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ትሕቲ ቅልፅም ትግራይ ዝኾነት ጌርና እንድሕር ዘይከድና ንሕና ብልውህና ንሳቶም ብሽርሒ
كنورنا زغل يكونن نزيونينا زين بزح زين سسن زين عب زين معبل عبزل لنا له كوراس كاب جزين دحريت كنملس كم تنسمون زولو 100 عامة دحريت كمرسنا مسيوم حزي سلا قلصم تقراوي تمليسهم يوم جن تاشعاي جنسايد يلوم قصيلوم اندحر مصيوم ابزناي حزي شامناي جنسايد زسحاتهم كلهم مستخاخيلهم كمصنايم مو استوعلنا انت نخد يحيش ينزبل ناي ددبت ميديا حطي حوحات جن كمودب مجلص اوصي الله مجلص حوحات كمتو ام محبراو ميدياون زراهم ماتو بتلفزيون تكتاتلنا خعامنا لواش نببلكم يلي امن زحزي اب سكرين تريونيهم حوحات اوصياتو زنيها مجلصي طاوعتي اقريبا زلا مدرادر تاكلات كلهم نزيخ حسبلو حصص اخيبا كصوعو بزعوا مسراز حوحات عملكيتهم اتو مسراز حنت ودب كاب ودبنت مسراز يكونن ازيو اوعل بريتوريا بريتوريا بستغبر سممعنت افلطو توهايوم زنورو تدرادر تاكلات حزي فدرال منغستي بتكالاتو بيلو نتو سممعنت بريتوريا يطحسوهم زلو زملاختيو اتحزي تريو زلهم اب سكرين مالتيو كلتا ገጽ ዘለዎ እዩ I think ሰለስተ ገጽ ምስ ዝርዝር ናይቶም ተደብዳቤ ዝወጽሖም አካላት ማለት እዩ እቲ ትሕዝቶ ግን ከምቲ ዝብሎ ዘለኹ አፍልጦ ተዋሃሂቦም ዝነበሩ ተደራደርቲ አካላት ኣብ ፕሪቶሪያ ማለት እዩ ነዚ ጥሒሶም ህወሓት ኢሌጋል ፓርቲ ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ፓርቲ እዩ ድሕሪ ሕዚ ኢሎም ብመረፃ ቦርድ ናይ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ዝተላኸሎም እውን ደብዳቤ ኣግባብ ዘይብሉ ምዃኑ ፀረ ውዕል ፕሪቶሪያ ምዃኑ ፌደራል መንግስቲ ብትካላት ኣቢሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ይጥሕሶ ከም ዘሎ ለዚ መረፃ ቦርድ ብፍቃድ መንግስቲ ኢትዮጵያ እምበር ብፍቃድ እቱ ሓደ ተደራዳሪ ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ እምበር ስቂሉ ከም ተቋም ከም ትካል ባዕሉ ዘውፅኦ ከም ዘይኮነ ዩኒላተራል ዝኾነ ብሓደ በይናዊ ዝኾነ ውሳነ ብምውሳን እቱ ብፖለቲካል ዳያሎግ ክውዳእ ተባሂሉ ዝነበረ ስምምዕነት ብፖለቲካል ዳያሎግ ክቅፅል እንዳተባሃለ እውን ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ ሕዚ በይናዊ ውሳነ ብምግባር ህወሓት ካብ ፓርትነት ተሰሪዙ እዩ ኢሎም ኢንዳይሬክትሊ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ንምግባር ወይ ከዓ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥሒሶም ይኸዱ ኣለው ዝብል መግለፂ መውፅኦም ነዚ ከዓ ሕብረት ኣውሮፓን ኣይ ምን ሕብረት ኣፍሪካን ኩሎም መደራደርቲ ኣካላትን ነዚ መሰረት ገይሮም ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዖም እቲ ጉዳይ ብኣንክሮ ክሪእዎ ህፁፅ መልሲ እውን ስለ ዘድልዮ ህፁፅ መልሲ ብዝረኽበሉ መንገዲ ክቃንይዎ ከማእዝንዎ ሕቶ ሓቲቶም ኣለው እዚ ጥራሕ ድዩ ክኾን ነይሩ ናይ ህወሓት መግለፂ ማለት ትሕዝቶ ፅቡቅ እዩ ሞር ዲፕሎማቲክ እዩ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኮይና እዚ ኩሉ ጥሕሰት ምስ ተፈፀመ ብርግፅ ኣብቱ መግለፂኦም እውን የልዕልዎ እዮም ክሳዕ ሕዚ ይኸውን ደኾን ተባሂሉ ህወሓት ብወገና ክትፍፅሞም ዝግባኣ ኩሎም እንዳኸደት እንዳሃለወት ርኡይ ዝበሃል ፕሮግረስ ብወገን ኢትዮጵያ ዘይተገበረ ምዃኑ ኩሉ ተስራሕ ተባሂሉ ዝነበረ ተመዛበልቲ ምምላስ ጀሚሩ ናብ ስታትስ ኳንተ ምምላስ እውን ሓዊሱ እዚኣቶም ክግበሩ ዝግብኦም ዝነበረ ብናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ውሱን ዝኾነ ጉዕዞ ጥራሕ ከም ዝተገበረ እዚ እውን ብስሩይ ዝኾነ ለውጢ ከም ዘየምፀእ ገሊፆም እዮም ግን ሕዚ ዘለናሉ ንዓይ ዝረኣየኒ ኣብ ናይ መወዳእታ ስቴጅ ስለ ዝኾነ ከምዚ ጥራሕ ድዩ ክኾን ነይርዎ ዝብል ናይ ባዕለይ ግላዊ ዝኾነ ኮመንት ክቕምጥ ክእል እየ ግን እተውፅኦሞ ዘለው ዲፕሎማቲክ እዩ እቲ ዝተዋሃቦ መልሲ እውን ከዓ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ትዝኸድዎ ደሓን እዩ ክበሃል ክእል እዩ ኣይ ዶንት ኖ ይረኣየኩም ዶ ይረኣየን እዚ ኣይፈልጥን እዚ ኣዲስ ኣድማስ ኣውፅዎ ዘሎ ዜና እዩ ኣብ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዌብሳይት ከይድና እውን ብትክክል ኣውፅኦሞ ምዃኖም ኣረጋጊፅና ኣለና እንታይ ዝብል እዚዩ ሕብረት ኣፍሪካ ህፁፅ ኣኼባ ንክግበር ነቱ ናይ ፀጥታ ቤት ምክሪ ፀዊዑ ኣሎ ናይ ህወሓት ምስራዝ ተኸቲሉ እዩ ፀዊዕዎ ዘሎ ሕዚ እውን ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ህፁፅ ኣኼባ ክፅዋዕ ክኽእል ኣለዎ
بريتوريا أب حدا غازو دقة وعل بريتوريا حدا غازو دقة والسنة ناي منغستي إثيوبيا نابز خف قدم مخادو قدم ممرحو هلصص أخيبا قبر كخل الله بورد مرصا ناي إثيوبيا صره اتوعل سلام بريتوريا اتوعل تخصطط او ناي مبالن ناب سلام كمرح ناب بوليتيكال ديالوج كمرح تواهيل استفرارمه وعل كمخانو حبرت افريكا ونوصيو له ابزيو حدا ربح زبلا انا كم مالت عب حبرت افريكا زلو مرحي محمود علي يوسف ود جبتي حزي እቲ ኢትዮጵያ ተኸዶ ዘላ ናይ ጌጾ መንገዲ ናይ ሸርሕ መንገዲ ናይ ተንኮል መንገዲ ይርድኦ እዩ ጅቡቲ እውን ኣብ ትሕቲ ፅዕንቶ ኢትዮጵያ ንክትከውን ዝደልዩ ስለ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ብደንቢ ይርድኦ እዩ ትሽርሒ ኢትዮጵያ ዝብል እምነት ኣለኒ ተስፋ ኣለኒ ካብ ሙሳ ፋኪ መሃማት ዝሓሸ ሰብ ከም ዝኸውን ምናልባሽ እውን ብህፁፅ እዚ ምውፅኦም ተሎ ህፁፅ ኣኼባ ናይ ፀጥታ ምክሪ ቤት ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዱ እቲ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ወፂ ዝኒሄ ስረዛ ናይ ስረዛ ውሳነ እዚ ቶሎ ክምለስ ኢትዮጵያ ናብ ልባ ክትምለስ ክገብር ዝኸደ ዘሎ ጉዕዞ መርኣያ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብዚ ዝብል ሓደ ሰለስተ ዝኾና ነጥብታት ከቐምጥ ደሊ ህወሓት መግለፂ ኣውፂ ኣሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ ንክወድቕ ይገብሩ ኣለዉ መደራደርተይ ትብለላ ህወሓት ሕብረት أفريقيا ون تحدثوانا ناي مدردار كيد زمرح زنبرة سلازخونة اتحزي بيناو سانة غير زولو بإثيوبيا وغن جيغا مخانو نو حدا غاز وصد مخانو سلام ناي تقت أنا زبسابس مخانو زفرس مخانو أوصيلو مو نزي ملس زغوون لكعهم تحوحات زولتو هزوز ناي تتابيت مغري أغيبا خمزة دلي أغميت الله انتا يخبر زولو وبزي تايخ صعب زخيل تايخ يخبر زلو زبل مرأي يدلي إثيوبيا زحزي نولا زلنا وسانة كتوص خلا أمن تاي كونتات كوينة أو ساعات توزبل انترينا حدا نجرك نجرنا إثيوبيا هم تقول لك زين نبلا عوشتا حوزت أقول عدي أو كلات حوزت أقول عدية إثيوبيا إقتصادية ناودق أزغدا زلا عدية دموز حقايم دموز ممهران دموز ناي كالوت منقص سرحتين تكفل زي كالت بإيكونومياوي ودكتا كقمت زي يخيل إيكونومياوي عبيت زلوا كقمت زي يخيل بنيجاتيف وريدو كقمت زي يخيل مقانوت إيكونومي أون إيكونومي عبيت أون ناقلوت صنيحهم يومنا إيكونومي تكالات مالتي إثيوبيا زنبرا محبراو ركب محبراو متأثر أب كللات أوش تغللات وانتي ترفه ببغباويو سبتاتنا تعدية كم تن كالوت كللات كتقبر نتقراي تقبر زلا سنحيلنا خن موصينا تو أبزو قناز قبر زلو من قصعاتون بدن بهلو كنتات تقراي كنرئ سلا زلنا قري إثيوبيا خم إثيوبيا انترينا يا محبراو متأثراون زعانا وعدية إثيوبيا دقي انترينا ياون لك عم توشتي بلغلق زبزل حوي بدقون إرترا يا سودانيا بسوماليا وغنون كومو أبغونت زلا تعدي جبوتون ترينا كومو يا كالي تريفو أب جبوت زنورو قدم حزي ناي إثيوبياويان ناب جبوت خاطو خلون دق جبوتنا ب إثيوبيا خاطو خلون فيزا أيتيون نيرم حزقن منور فقاد زي بلو فتصم أب جبوتون كنبر يخلن ولا إثيوبياويان يخونو تواهيلهم أما يتشحات إثيوبياويان يوم نعدمكم الله ستوسين وهم أب نايم مثلا لي شندا زلو إزيهم كلهم كنرى خلنا بدقن بوش تنحوز تأقور عدي عابل عليه زو تقراي سنتات زوسنة عدي عابل عليهم حراون شاف تقبر زل عدي أو أروميا يخون بكالوت كلاتون سلام زي بالله عدي بدقن وز تخببت عدي هو حات كتفرس اللواي لا تكركلا ولا بانداتات يهلو ناي تقراي بانداتات ولا يهلو نزيو كمرح لا زخولو نزيو كخيدو لا زخولو ولا يهلو مبر هم زي عينة وسانة موسى نعانا عبي عدلين يرو صبق عدلين يرو
حزون كنت قملي زلنا بهالي تمالون إليه مبزحتنا بيموشن طرح نخيد كاين خون فرا نغرو نتحزو نحنا اب ايثيوبيا خنبر نخلو دحر حزي زيات حتى تعباي حتى خن حتى زلنا نبعلنا عرسنا دحر حزس اب ايثيوبيا خنبر زدلي تግራዋ ያሎ ደየለን ዝብል ንሕተት ዓርስኹም ሕተቱ ኣነ خنبر ይደልን ህይወት ዘመነይ ሙሉእ ነፃ ሃገረ ትግራይ ክትምስረት ይኽፅዕ ብዝኾነ ይኹን አጋጣሚ እዚ ክብል ከለኹ ምድማር ምብዛሕ ሃገራት ብሓደ ኮይነን ክልላት ብሓደ ኮይነን ኢትዮጵያ መስሪተን ተደመፅቲ ከም ዝኾና ካልኦት እውን ተዝውሰኸ ኣነ ኢትዮጵያ ንደምቕ ንዓቢ ንምዕብል ንድመፅ እምበር ኣይንዓምቕን ነርና እቲ ፀገም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ትግራዋይ ውሒጡ ትግራዋይ ስልቅጥ ጠቢል በሊዑ ክነብር ዝደሊ ስለ ዝኾነ ኣየናብርን ከናብር ዝኽእል ስለ ዘይኮነ ከዓ ክሓስበለኒ ክነብር ምእንታን ዝመፅእ ወለዶ ትግራይ እውን ክነብር ምእንታን ንሕና ዋላ ትንኣስ ታ ትግራይና ሃገር ኮይና ኢንዲፔንደንት ዝኾነት ዓዲ ኮይና ዓርሳ ዝኸኣለት እንተደልያ ኮንፌደሬት ትገብር ምስ ካልኦት ተዘይደልያ ዓርሳ ክኢላ ትነብር ዓርስኻ ክኢልካ ባሕሪ ወደብ ዘይብልካ ምንባር ከመይ ከም ዝከኣል ብደንቢ ጌርና ብተግባር ዝሞከርናዮ ስለ ዝኾነ ትሕልና ንሱ ንኢትዮጵያ ዝቐየረ ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ንሕና እንፈርሓሉ እንስከፈሉ ነገር ክኾን የብሉን ክንኮነሉ ንኽእለሉ ኣጋጣሚ ከዓ ሕዚ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ንምንታይ ተታሊልና እንደገና ናብ ኢትዮጵያ እንተተመሊስና 10 ዓመት 20 ዓመት ምፅባይ እዩ ክኸውን ጉዳይ ማለት ድሕሪቱ እንደገና ተታሽዓይ ጀኖሳይድ ክመፀና እዩ ሰላም ኮይኖም ተዓሪቆም ብሰላም ክንውድኢና ኢሎም እኮ ሕጂ እንተዝውድእዎ ታሽዓይ ጀኖሳይድ ምምፆ እዩ ተርፎን ምክንያቱ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣካይዳ ራእይዎ ካሊእ ተሪፉ ስለ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ክዛረብ ከሎ ተፈተወ ተፀልአ ባሕሪ ክንወስዶ ኢና ዋላ ንሕና ይንውሰዶ ንሕና ንጀምሮ ደቅና የምፅዎ ይብል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘለዎም ርድኢት እውን ትግራይ ንሳ ጥራሕ እንታይ ህዝባ ጥራሕ እንታይ ኮነ ታሪኻ እውን ትሕቲ መሬት ክነስፍሮ ኢና ሰብ ሞያ ታሪክ ኩዒቶም ናብ ዘየውፅዎ ክንእትዎ ኢና ዝብሉ ሕዚ እንተዘይኮነሎም ፅባሕ ንጎኒ ክገብርዎ ዝዳለው ምስዚኦም ኮይንና ክነብር ከለና ብናህና ባህሪ ረሳዕቲ ስለ ዝኾንና ምንም ጥርጥር የብለይን ኣብዚ ነገራት ኩሉ ደሓን ይኹን ኢልና ከየድቲ ስለ ዝኾንና ከምኡ ክንብል ኢና ንሳቶም ትግራይ እንተየጥፍኡ ዝነብሩ ስለ ዘይኮኑ ትግራይ ከጥፍኡ ለይትን ቀጥርን ክፅዕሩ እዮም እንደገና ታሽዓይ ጀኖሳይድ እንተኾነ ቅልጠፍ ኢሉ እሞ ከዓ ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ዝተፈፀሙ ብዝገደደ መልክዑ ጌጋታቶም ናይ 8 ጀኖሳይድ ጌጋታቶም ኣስተኻኺሎም ክመፅኻ እዮም ኣብዚ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ማለት ኣብዚ ኢና ክንልብም ዘለና ሕዚ ፎቲና ይኮንና ወይ በቃ ካፍታ ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ትበሃል ትግራይ ትበሃል ሃገር ንእስ ኢልካ ብኤርያ ደረጃ ብብዝሒ ህዝቢ እውን ውሕድ ኢልካ ምንባር ስለ ዘድለ ይኮነ ንሱ ስለ ዝሓሸ ይኮነ ከናብር ዘይኽእል እተሓሳስባ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ናብኡ ተመሊስና እንተኣቲና ተበላዕቲ ስለ ዝኾንና ናይ ግድን ምሕሳብ የድሊ ምውሳን የድሊ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ ካልኣይ ንሕና ዝመስሉና ኣበዮም ዘለዉ ንመስል ዶ ምስ ትግራይ በሊዑ ክነብር ዝደልል ኢና ንመስልስ ምስቶም ካልኦት ኣብ ከባቢና ዝኒአው ህወሓት ፀየቆቶ ክትሕሉፍ ቃልሲ ኣገው ካብ ንትግራዋይ ንኣምሓራይ ኢኻ ትመስል መባሊ ነይሩ ሓደ ካብ ንትግራዋይ ንኣምሓራይ ኢኻ ትመስል ኢላ ንኣገው ኪድ ኢላ ፎንያ ምስዳዳ እዩ ሓደ ዓብይ ጌጋ ናይ ህወሓት ነይሩ ኣገው ክሕመም ከሎ ኣገው ክኸፍኦም ከሎ ናበኦም ዝኸዱ ዳርጋ ካብ 60-70% ደቂ ኣገው ትግርኛ ዝዛረቡ እዮም ብዙሕ ዝበሃል ቁፅሪ ዘለዎ ትግራዋይ ኣገውኛ ዝዛረብ እዩ ባህልና ስልጣነና ተኣሳሰረ ተተሓዘ እዩ ንመን ይመስሉ ኣገው ኣዊ ነይሩ ትጌጋ
حزغ أجو تعيموهم دي زلوا أو قال سنيم زنيو سلز مثلا حزنا كنكون نخل دو سب مالت مثل عرسو سنة سلز غنن أجو حزنا نخيد يايلو هايلة توهايلو كالي زربا خوونه يكونن زارو زلوا تفتو تسأل أجن ثم ساسل حدا زخونكا بتاريخ بجيوغرافي بسنة لبونا ومواقر بسلطانه حدا زخونه ማሕበረሰብና حدا መጽ ይخነብር ንቡር ስለ ዝኾነ ኸውን ይኽእል ማለት ዓፋር እውን ኪዱ ልዕሊ 60% ህዝቢ ዓፋር ትግርኛ ዝዛረብ እዩ ታሪኽና ተኣሳሰረ እዩ ህልውናና እውን ተኣሳሰረ እዩ ስለዚ ኣብኡ ከም ስራሕ ይከኣል ዶ ቅማንት እውን ከምኡ በልዓላይ ብኤርትራ እውን ከምኡ ስለዚ ካልእ መማረፂ እውን ኣሎ እቲ መማረፂ ንሱ ببهلي بتاريخ بجيوغرافي بغالي لنا حدا إنا مو تواهيلي طرح يكونن بتوز متأنا زلنا يهلو لنا فتناون حدا إنا أقوي توفيهم زلو عفارون عودو هنا تكقورو يوم كفى بلمم زلو نعنانكا ما أغل نايتي شافهم غيرهم تتقورو غيرهم يوم تقورو وزرليون يغورو ولو يرتراونكم ስለዚህ ህልውናና እቲ ታሪኽና ጥራሕታ ይኮነ ሕዚ ዘለና ለኹነታት ናይ ሕዚ ትህሞትን ጥራሕታ ይኮነ እቲ ናይ ጽባሕ ህልውናና እውን ሓደ እዩ ስለዚ ካልእ መማረፂ ኣለና ዶ ሳልሳይ ብስሩ እውን ተጨፍሊቕና ንንበረብ ኢትዮጵያ እንታይ ኢልና እማ ከምቲ ሕዚ ዝብሎ ዘለኹ ዓይነት ሕቶ ዝሓቱ ክፋል ማሕበረሰብ እንተሃሊልና ጥራሕ እዩ ሕቶታትና እናተደመፁ ክኸዱ ዝኽእሉ ዋላ ሰኒፍና ስንፍ ውዒልና ስንፍ እንተሓደርና ኣብ ኢትዮጵያ ኢና ክንቅፅል እንተበልና ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዘልዕሉ ክድገፉ ኣለዎም መሰል ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ እዩ ስለዚ እቲ ካሊእ ምናልባሽ ሕወሓት ምስራዝ እሰይ ሕወሓት እኮ ተሰሪዛ ሕወሓት እኮ ከምዚ ገለገሊኦም ናይ መቃብር ስእሊ ይስእሉ እሞ ንሕወሓት ዝኾነ ሕወሓት ይብሉ ካብ 1967 ለካቲት 1967 ክሳብ ጉንበት 6 2017 ኢሎም ይፅሕፉ ተጋሪዮም ጁባይ ትደርቀነላ እያ ካልእ ሕቶ የብሎም ፀረ ሕወሓት ብምኻድ ፀረ ሕወሓት ብምልጣፍ ፀረ ሕወሓት ብምዝራብ ትማሊ ዝጽየፍዎ ዝነበሩ እንታይ ተረፈ ምስ ብልጽግና ሰሪሖም ሕወሓት ኣጥፊኦም ጅቦኦም ንኽመሉ ጥራሕ ኣብ ጽቡቕ መኪና ንኽኸዱ ጥራሕ ዝኸዱ ፖለቲከኛታት እውን እንታይ ተረፈ እሰየ ይብሉ ሓደ ነዚኦም ዘለኒ መልሲ መንዓቂኦም መተዓዛዘቡ ክኾነና እንተዘይኮይኑ ሕወሓት ክስርዝ ዝኽእል ሓይሊ ኣብቲ ከባቢ የለን ክስርዝዋ ይኽእሉን ምንታይ መሲልኩም ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ዝኽእል ሓይሊ የለን ኢልና መኪትና እንዲና ህዝቢ ትግራይ እስካዕ ዘይጠፍአ ሕወሓት ክትጠፍእ ይትኽእል ኣተሓሳስባ እኮ ሕወሓት ግኡዝ ነገር ኣይኮነ ሕወሓት ፕሮግራም እዩ ሕወሓት ደብረፅዮን ኣይኮነን ሕወሓት ደብረፅዮን ኣብቲ ፕሮግራም ናይ ሕወሓት ኣትዩ ዝምራሕ ዘሎን ሰብ እዩ ፈትለወርቅ ኣይኮነትን ዓለም ጎራሃደ ኣይኮነን ወይ ጌታቸው ሰፋ ኣይኮነን ወይ ካልኦት ኣባላት ሕወሓት ኣይኮነን ሕወሓት ማለት ኣብ ሕወሓት ውሽጢ ኣትዮም ዝምርሑን ዝመርሑን ዘለው እዮም እዚኦም ሰባት እዮም ሕወሓት ማለት ፕሮግራም ሕወሓት ተዋፀኒ እያ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ኣሚኑላ ኣብ ሕልና ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ኣተሓሳስባ ህዝቢ ትግራይ ሙሉጭ ኣቢልካ ዘየጥፋእኻ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ንዑ እውን እዮም ወዲ 6 ዓመት ህፃን ቀቢሮም ጁንታ ቀበርን ወያኔ ቀበርን ኢሎም ሕወሓት ቀቢርና ኢሎም ወዲ 6 ዓመት ህፃን ቀቢሮም ዝመፁ ክንምክት እንተኮይና እቲ ሕዚ ናቶም ፀላእቲ ደጊፉ ሰየ ዝብል ዘለው እንታይ ተረፈ ይኽበራ እንድሕር መፅዮም ስለዚ ሓቢርና ኢና ክንምክት ማለት እዩ ትድንቁርኖም እዚ ሓደ ሰባት ከዓ በቃ ሕዚ ናፅነት ኢልና ክንዛረብ ከለና ናፅነት ማለት
ውድብ ናጽነት እዩ ወይ ናጽነት ማለት ውድብ እከለ እዩ ኢሎም ሃገር ኢሎም ስለ ዝተዛረቡ ናጽነት ዝብል ኣብ ሕልና ህዝቢ ትግራይ ዝጀመርዎ ንሶም ይመስሎም ናጽነት ዝብል ኣብ ሕልና ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ዓንቀጽ 39 ውሽጢ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ተይኮነ ናይ ማንም ህዝቢ ናይ ማንም ብሔር ብሔረሰብ ናጽነት ዝረጋገጽ መሰሉ ኤክሰርሳይዝ ዝገብረሉ ናጽነቱ ኤክሰርሳይዝ ዝገብረሉ መሰል ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዝኣተወላ መዓልቲ ታናጽነት ትብል ምድማጽ ተጀሚሩ ማለት ውድብ ናጽነት ክምስረት ወይ ካሊእ ውድብ ክምስረት ነፃ ሃገረ ትግራይ ዝብል ውድብ ክምስረት መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት እስካብ ምግንጻል ዝብል መሰል ኣብ ሕገ መንግስቲ ምእታው ኣድላይ ነይሩ እዚ ናይ ናጽነት መቐንቀኒት ህወሓት እያ ቀደሙ ዝነበረ ህዝቢ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦ ኣነ ኣይነበርኩን ሕገ መንግስቲ ክትርጎም ከሎ ሕገ መንግስቲ ክጸድቕ ከሎ ህዝቢ ክዘራረበሉ ከሎ ወለደይ ግን ነይሮም እዮም ሓተይ ዓበይቲ ሓተይ ግን ነይሮም እዮም ስለዚ ታሪክ ከመይ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ዓንቀጽ 39 እንታይ ማለት እዩ ናጽነት ህዝብታት መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ማለት ወይሌ መረፃ ክነረጋግጽ ከለና መሰል ዓርሰ ውሳነና ክንትግብር ኣለና ኢልና መረፃ ክንትግብር ከለና እኮ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ሓደ መግለፂ መረፃ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ እቲ መሰል ዓርሰ ውሳነ እቲ ናይ ናጽነት መሰል ዘቕንቀነቶ ህወሓት 39 ዝበሃል ዓንቀጽ እትያ እናተባሃለት ንዘመናት ኡይ እናተባሃለላ ዝመፀት ህወሓት ደይኮነት ክትግንፀል ስለ ትደልያ ነፃ ሃገረ ትግራይ ክምስርቱ ስለ ዝደልዩ እዮም ከምዚ ገይሮም እትዮም ኢሎም ዓንቀጽ 39 ዘይወቅስ ኣሎ ድዩ ዓንቀጽ 39 ጥራሕ ኣይኮነን ክንደይ ዓንቀጻት ኣለዉ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ዝረጋገጽሎም እዚ እውን ንፍለጥ ሕዚ ህወሓት ታርጌት ተገይራ ክትመጽእ ከላ ህወሓት ኣፍሪስካ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ዝረጋገጽሎም ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘለዉ ብምልኦም መስራዝ ቀሊል እዩ ንምንታይ ኩሉ ዕሱብ እዩ ኩሉ ዕሱብ እዩ ራእይዎም ኣነ እንተሎተን ናይ ትግራይ ፓርቲታት ካብዚ ክወፃእ እየ ዝደሊ ዕሱባት ምዃነን ገለገሊአን ግን ዘረጋግጽ እንታይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ እኮ ንሕና ቤት ምኽሪ መሪፅና ኢና ክንህቦ ኢሎም ክኸዱ ከለዉ እቶም ልኡኻት ናይ ብልፅግና ልኡኻት ትኽክል ንሕና እውን ኣብቲ ቤት ምኽሪ ኣቲና ኣባላት ቤት ምኽሪ ክንኮን ኢና ቀዋሚ ኮሚቴ መራሕቲ ገለታት ኢሎም ወረቋቂሞም እዩ ይገርም ኮ እዩ ከም ዝበለ ጉድ ተራእይ ይፈልጥ ዕሱብነት ማለት እዚ ፀረ ህዝብነት ማለት እዚ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ከተረጋግጽ ተቃሊሳ ኣቃሊሳ ከም ወርቂ ብሓዊ ዝተፈተነት ውድብ ግን ቤት ምኽሪ መሪፃ ይሃበትን ክፍተታት ነይሮም ሞዶት ቤት ምኽሪ ክምረፅ ከሎ ወይ ምሕደራ ክፍተት ነይሩ ወደ ይነበረን ካሊእ ዘረባ ኣነ ንሕወሓት ኣይኮንኩን ሰብ ከላ ዘለኹ ህዝቢ ትግራይ ካባይ ንላዕሊ ይፈልጣ እዩ ከይንጋገ ምእንታን እቶም ሰይሕ ህወሓት እንኳዕ ተሰረዘት እንኳዕ ከምዚ በለት ዝብሉ ዘለዉ ከይጋገዩ ዝስረዝ ህወሓት የለን ፈተኹም ፀላእኹም የለን ንዕወል እምበኣር ሞ ከምዚ ግበር ተባሂሉ ሕጂ ከመይ ክዕረኹም ምዃኑ ክትርእይዎ ኢኹም ዝስረዝ ህወሓት የለን ኣፍኩም ኣይትፀይቁ ሓደ መልእኽተይ እዩ እቲ ዕድል ንጠቐመሉ እንዶ ሰርቲፊኬት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቦርድ መረፃ ሰርቲፊኬት ትቕበል ህወሓት ካብ ምጥራይ ሕወሓት መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ከተረጋግጽ ህዝቢ ትግራይ ካብቶም ጨፍጨፍቲ ክናገፍ ንሓደ ንመጨረሻን ግዜ ክናገፍ ምእንታን ኣጆኹ ኢልካ ንሕወሓት ደጊፍካስ በቃ እሞ ካበልኩም እምበኣር ንሕና ህዝብና ሒዝና መሰል ዓርሰ ውሳነ እናረጋጊፅና ኣለና ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረና በጢስና ኣለና በቲኽና ኣለና ተባሂሉ ምሳና ኣላይ ክኾኑ ዝኽእሉ መላፍንቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ብደገን ብውሽጥን ብደንቢ ተረባሪብና ዶ ክንጥቀመሉ ይንኽእልን መሬት ዋዕዋዕ ክንብላ ነርና ኮይና ሕዚ ካሊእ ተሪፉ ተብ ልዕሊና ዝፍፀም ሕድሕዱ ኣብ ልዕሊና ግፍዕ ዝፍፅም ዝነበረ መፅኡ ይቅርታ ንኽብል ምግባር ይከኣል ነይሩ ትሕዘ ውፅኦሞ ዝኔው ብምጥቃም ጥራሕ በኣር መሰል ዓርሰ ውሳነና ኣረጋጊፅና ኣለና ዝብል እንተተውፅእ ህወሓት እሞ
ካብ ታሕቲ እስካዕ ላዕሊ ዘሎ መዋቕር ናይ ፓርቲ ይኹን ናይ መንግስቲ ተጠቂሞም መሬት ሓው እንተትኸውን ኩናት ክጅምር ኢልኩም ኣይትፍርሑ ኣይጅምርን ንዓና ሓዚነ ኣይኮነን ስለዘይኽእሎ ክትጠፍእ እንተኮይና ምብትታና ምፍራሳ ከተፋጥን እንተዘይኮይና ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ክተልዕለ ይትኽእልን ሕዚ የብላን ዓቕሚ ክንዱ ዝኣክል ዘስጋአና ኣይኮነን ሕዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መሪሕነት ቁልፊ ሒዙ ኖ ኣብይ ኣሕመድ ዘይበለንስ ከረክበ ይክእልን ምዋሊ ትሽግሩ እምበር መሬትና እውን ክንነምልሰሉ ኦቨርናይት ክምለስ ዝኽእል ኮይ ይትረፍዶ ኸይድና መፅኹም ተተባሂሎም ሃዲሞም ገዝኦም ዝኣቱ እዮም ይትረፍደቶም ብረት ዝሓዙ እቶም ገዛውትና ወሪሮም ሒዞም ዘለው ናይ ሰፈርቲ እውን ኣብኡ ዝፀንሑ ኣይኮኑ ናህና ስንፍና እዩ ኩሉ ዘበላሽዎ ዘሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና እዚኣ ብደንቢ ክንሓስበላ ዶ ይግባአናን ዝብል ከቕምጥ ስለ ዝደለኹ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ውፅእዎ ዝኒሄ መግለፂ ግን ይበል ዘብል እዩ እቱ ሓላፊ ናይ ኮሚሽነር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝበልክዎ ወዲ ጅቡቲ ስለ ዝኾነ መሐመድ ዓሊ ዮሱፍ ወዲ ጅቡቲ ስለ ዝኾነ ክርድኦ እውን ስለ ዝኽእል ንሱ እውን ሸላ እንተይበልና ብደንቢ ክንእምን ክነርድእ ናይ ግድን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካሊእ ንምፃእ ናብ ትግራይ እንድሕር ከይድና ህልው ኩነታት ትግራይ ንርኢ ሓደ ሰልፊ ናይ ማይጨው እዩ ኣብ ማይጨው ሰልፊ ተኻይዱ እቲ ሰልፊ ተወሰኑ መልእኽትታት ተመሓላሊፎሞ እንታይ ንገብር ከም ዘለና ንዘስተውዕል ግን ኣደዳ ፀላእ ንኾነ ኣለና እምበር በታ ሰልፊ ንሳ ትቕየር ነገር ኣይትብል ድምፂ ህዝበ ይስማዕን ማለት ኣይኮነ ብዓዲና ክንቅይሮ ንኽእል ተመዓራሪኻ ተናቢብካ ምስራሕ ንምንታይ ኣብይዎም ተወሰኑ ቆልዑ ንስልጣኖም ክብሉ ዘለዓልዎ ሕማቕ መንፈስ ህዝበ ታሊሉ ስለ ዘውፀ ክንጥቀም ዲና ማይ ደየምፃልና ምግቢ ደየምፃልና መሬትና ደየምልሰልና ናይ ደቡብ ትግራይ መሬትና ነምልስ ኣይኮነን ነይሩ ሰልፊ ኣብ ሰልፊ ትግራይ ንኩልና ማዕረያ ማዕረ ተጠቃምነት ይሃልወና ዝብል ነይሩ ኣበየናይ ናይ ትግራይ ተጠቃምነት እዩ ኣየናይ ከባቢ ካብ ኣየናይ ከባቢ ተፈልዩ ኣነ ነቲ ህዝቢ ይወቅስን እቲ ህዝቢ መሲልዎ ወፂኡ የኽብረሉ እየ እዚኣ ዝጠንሰሱ እዚኣ ዝጠጅኡ ግለሰባት ግን ፅቡቕ ይኮኑን ዝሰርሑ ዘለዉ ሕጂ እውን ኣስተውዕሉ ኣየናይ ከባቢ ካብ ኣየናይ ከባቢ ብንታይ ዓይነት ተጠቃምነት ዝተፈለየ ተጠቂሙ ማዕረ ተጠቃምነት ዝብል ናይ ሽርሒ ቃል ንምንታይ ኣት ይመስለኩም ሌላን ጉሌላን ኣሎ ብትግራይ ዝብል መንፈስ ኣብ ህዝቢ ኣብ ሕልና ህዝቢ ንክሰርፅ ንምግባር እዩ ሌላን ጉሌላን የለን ኣብ ትግራይ መላእ ትግራይ ኣብ ስቃይ እያ ዘላ ሕዚ ዓድና ነፃ ነውፅእ ፀላእቲ ዘለውዎ ኮረም እኮ ብኮማንድ ፖስት እዩ ዝመሓደር ዘሎ ኣላማጣ እኮ ፀላእቲ ዝዕልልሉ ዘለው እዩ ነዚ ነፃ ነውፅእ ዝብል ኣይኮነን ነይሩ ኣይኮነን ምናልባሽ ኣነ ከም ሓደ ኣብ ሚድያ ዘሎ ሰብ ከም ሓደ ህዝቢ ትግራይ ኢንቨስት ዝገበረሉ ስኮላር ክብሎ ዝኽእል ታዝብላ ዘለኹ ሕዚ እያ ጌጋ ኢና ንጋገ ዘለና ዘይኮነ ርድኢት ኣብ ሕልና ህዝቢ ንክህሉ ኢሎም ማዕረ ተጠቃምነት ክልለዎ ትግራይ ሌላን ጉሌላን እያሃሉ ኢልካ ሰልፊ ምውፃእ ታንጀብል ዝኾነ ነገር ክርአ ክእል ኣሎ ኣበየናይ ከባቢ እንታይ ዓይነት ፍሉይ ተጠቃምነት ሃልዩ ኩሉ ዶ ይኮነን ዝጉዳእ ዘሎ ሕብረትና ከይህሉ ሓድነትና ከይድልድል ኮነ ተባሂሉ ተገበረ ኣነ ነቲ ህዝቢ ወፂኡ ሰልፊ ምግባሩ ይወረሉ ችግር የለን መሲልዎ ወፂ ኣሎ ህዝቢ ረዲኦም ህዝቢ መሪሖም ክኸዱ ዝግብኦም ግን
نايتهم كل قالات صباح نقوا واجا زخفلنا قالات يوم حيزم وصيم زول امنتي زلن بهجنا سلام لمعاتني يبل سلام لمعاتن بهج زي يبلو من ينير من يت سلام ناي سلام ناي لمعاتن بهجي زي يبلو دوب تقرأيكو ناي لمعات كوريدر ناي لك عهم تسمين معراب النبلو كم معراب النبلو ناي حرشا كوريدرات يوم زيو تقرأيك تلم علم تخللهم كوريدرات يوم سلام لمعاتني ناندلي إلوم نسألائي سألائي زغورو زلو حمق تكبار كم كتوة يوم أستفال عليكو كورنعتنا أبنة شرارو كافتنا ناي أغرو إندستري كوابتاتنا لكعهم ناي قلقل رايا شرارو ونكومي سمين معراب بتقلال لهم إيو معراب كعب عويوهم إيو سلام لمعاتني ناندلي كبهال كله نسأل أنبرنوش تخايقونن سلام لمعاتن زخلك الحيلي يلن حسوتي نجرات أتعساسيرهم حزب التالي لهم كوص مكيرهم يوم ثم رحتنا إيتا خبابي سارة وجلة ولون خندق زعزون بارتي لعلمي يوم زو سارة بارتي ثمال مس يوم جنا لقاب سري يوم انتي كأير مس يوم ناوزي درجات زوب حتى مودب وجلة ولوا كم زي عينة سد زخنة كيدي بمريحنت كما تسخلو حزب خستخاخل يزلو ومبر ازي اتم التالي لو موس ناب زي كون خاتيول كندي حزب نيرو اسكرايو كندي منسي نيرو توزن مره منسي كفيلو تكنولوجينا عالم تاي يمثليلو جوجل ندا غبره ناي سرح فطره ندا فطره كم بعل عبل غسه انا بتعم زفوتو قلعايو بايزوي تصفا زلو خاب زلوم سبات حدي بدنبون كحجز زلو محدار سمين معراب كحجزهم اللهم نزم كم ديم زول كمهم زول سبات النطر يلو كمهم زول من اسيد خونلنا نيرم تم من اسيتي امس تابيلا حيسكا بوستر حيسكا بعل هافتو استفقوا مرزي صحيفكا مخاد نور ديكونن خكليو سلام لمعاتنا ندلي سلام لمعاتن كيمصغن صلاي كوراخور حيزو كوراخور طريو يغدلو انا تحق يزاربكم حق يزنغركم كنت كمل لدينا تاسل فنسا تاخت مصبتا بتاسل فنسا انتنا لمع نيرنا توز نبر حيلي ناب غدبا حيزو موص يم تزغون نالباش ازينا تنتنكو نمنتا اي شرارو زبلون بدن بخردانا منتان نا شرارو خربلكم اب دوب تግራይ اتحز زولو زلو عينت سلفي بوسترات تتحيز خوص خلو اب شرارو زينير كدبا ام زغدب زلو سلام لمعتنينا ندل مالت زي تهزب زي مسرح ابي وي كونن زب زلو حزب رايا حزب مايچو كمان من العلي كلمع زخل حزبيو لمعت زدل حزبي سلام زدل حزبي تخكلي ناي لمعتن ناي سلامن ترغم عزابيعم حزبن حزبي افلاليوم ننو علنا خنبالع زغورنا زلو مريحنت جن ادب كحزنتا تغوري زحيش يزب زلو خان يغاي زي سرحني رو شرارت مالي حزت مال طرح يكونن زقناي عريم قنيم يلمعلو حزب رايا ون ملمعاوي وي كونن زب زلو ناي لمعات حزبيو ناي سلام حزبيو اتالي لهم زم مرحت زيهم جن مرحتينا زبل قلعو تاكيبهم حزبنا بزي كونه يمرحو ولو انا كم ولادت حزبي تاتمثلن نقمط مسلي تاتمثلن نقمط ايها ندحري تيبلن صباح نغو تكون كلا تريوا تابيلا حيزم مناسي دك جبارون سلام لمعاتنا ندليلو اب صرغا سلازخد انت يكونس لمعات اندحر دليو كومز اندحر غير يلو زمرح مرحي ازدلي ازو زلو متريوم زلهم يعيس يوم زبل شرارو ناي بحقي
ሕርሻ ወኪላቶም ምምሕዳሮም ብኮሙኒኬሽን ደረጃ እውን ኮሙኒኬት ዝገብሩ ናይ ሚድያ ረብሓ ዝፈልጡ ህዝቢ ዘላዕሉ ተመክሮኦም ዘሕልፉ እዮም እዚኣ እየ ዝብል ዘለኹ እዚኣ ክትከውን ኣለዋ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብ ራያ እውን ሰላምን ልምዓትን ኢና ንደሊ ኢሉ ፅቡቕ ሰላም ንክመፅእ እቶም ፀረ ሰላም ኮይኖም ምስ ፀላእቲ ዝሰርሑ ዘለው ይግረምኩም ኣብ መርድእ መዓልቲ ከንቲባታት ዝዛረብዎ ዝነበሩ ትፈልጡ ኢኹም ህዝቢ ይፈልጦ እዩ ምስ ከባቢና ምስ ጎረቤትና ምስ ህዝቢ ምስ ኣመራርሓ ኣምሓራ ናይ ኣገውን ናይ ግዛዕን ንሰርሕ ኣለና እዩ ምስቶም ናቶም መራሕቲ ግን ምስራሕ ኣብይዎም ከምኡ ዝብሉ ቆልዑ እዮም ናይ ብሓቂ ድዩ እዚ ከዋፀና ንኸደ ዘለና ኣነ እቲ ሰልፊ እቲ ህዝቢ መሲልዎ ወፂሉ ድሓን ናይቲ ህዝቢ ክቕበሎ እየ ህዝቢ ዝበሎ ዓፂፍካ ምኻድ ስለ ዘይከኣል ህዝቢ ግን ልምዓት እንተደሊኻ ሰላም እንተደሊኻ ክትገብረን ዝግበር ነታ ልምዓት ኣፍ ክትኻን ባዴለኻ ሒዝካ ምኻድ እያ ከምታ ናይ ሸራሮ ዝረኣናዮ ነታ ልምዓት ኣብ ከተማ እውን ስራሕ ፈጠራ ምስራሕ እያ ከምቲ ናብ ሓደ ሓደ ከተማታት ንሪኦ ዝነበርና ዓንተ ወይ ፀረ ሰላም ዝኾኑ ሓይልታት እቶም ምስ ፀላእ ንሰርሕ ኣለና ምስቶም ንሃና ግነ ንሰርሕን ዝብሉካ ዘለው ነዚኦም ኣደብ ምትሓዝ እዩ ጌጋ እዩ ዝግበር ዘሎ ዋጋ ከኽፍለና ይፅዋዕንኩም እዚ ኩሉ ህዝቢ ኣነ ናብ ገደባ ሒዘ ይወፅእ ነይረ ናብ ልምዓት ሒዘ ይወፅእ ነይረ ጎልጎል ራያ ሩባ የብሉን ሪቻርጅ ኦፕቲማይዝ ዝገብር ናይ ከርሰ ምድሪ ማይ ከበልፅግ ከማዕበል ዝኽእል ስራሕቲ ክሰርሕ እዩ ዘለዎ ከተምኡን ገጠሩን ወፅዩ ማይ እንድያታ ነፍሲ እታ ህይወት ማይ ትመፅእ ማይ ሓሊፋ ንኸይትኸይድ ክገብር እዩ ነይርዎ ኣብዙ ክነጥፍ ነይርዎ ኣብቲ ሕዚ ዝረኣናዮ ሰልፈ ይኮነን ናይ ከባቢ ምምሕዳር ምምዕርራይ ባዕልና ኣለናሉ ይብል ትክክል እዩ ህዝቢ ዝመርፆም መራሕቲ ምምዕርራይ ይገበር ክበሃል ከሎ ግን ህዝቢ ክመርፅ ከሎ ላዕሊ ዘሎ መራሒ ናይ ግድን ይመርሕ ህዝቢ ንክመርፅ ይገብር ኣይትንኩኡና ይበሃልን በቃ ንሕና ንስኹም ንራኸበና ይበሃልን መራሒኹም እኮ ትብልዓል እኒሄው መፂኡ ከዘራርብ ኣይቶም ዘለው ይቆፅሉ ድሓን እንተተባሂሉ እውን እቲ ብልዓል ዘሎ ድህንነት ናይ ዓዲ ዝሕሉ ድህንነትና በዚን በዚን ናብ ሓደጋ ክኣቱ ይኽእል እዩ ድህንነትና ናብ ሓደጋ እንተይኣተወ ዞም ከምዚኣ ዝበሉ ሰባት ወይ ክቕየሩ ኣለዎም ወይ ክስተኻኸሉ ኣለዎም እንድሕር ኢሉ ህዝቢ ከዳምፅ ከዓ ትኽክል እዩ ህዝቢ እኮ ይኮነን እቲ ድህንነት ዝመርሖ ዘሎ ዓዲ ድሕንነት ዓዲ ዝሕሉ ህዝቢ እዩ ትኽክል እዩ ክመርሖ ዝግብኦ ግን መንግስቲ እዩ ኣይንጋገን ዶ ዘለና ዋጋ ከየኽፍለና ዓደዳ ፀላእቲ ከይንኸውን ተው ዝኒሄ ፀላእትና ዝኒሄውሉ መሬትና ክነምልሶ እንተኮይንና ከምኡ ኣይኮነን ክኾን ነይሩ ዓደዳ ፀላእቲ ክንከውን ወፂናን ፀላእቲ ኣጀንዳ ክንህብ ዋጋ እዩ ዘኽፍል ንሕዚ ጥራሕ ከይመስለኩም ንወለዶታት ፀላእቲ እዚ ክሪኡ ከለው ፅቡቅ እዩ ዜናኦም ይነፍሑ ፕሮፓጋንዳኦም የመዓራርዩ ህዝቢ ዝብትንሉ ሴራ ሽርሒ እንዳሸርሑ እንዳፃወዱ ይኸዱ ብመፃወዲኦም እንዳወደቕና ንኸድ ንሕና እውን ናብኡ ኢና ንኸድ እኒና እዚኣ ምስትኽኻል ኣብያቶም ሓድነትና ዝዘርግ ከም ህዝቢ ክንቃለሶ ኢና ኢሎም እዚ ፅቡቅ እዩ ሓድነት ዝዘርግ ዘሎ ከም ህዝቢ እንተተቃሊስኩሞ ተብኣ ዝኒሄ መሪሕነት እዩ ኣብኣ ዝኒሄው መሪሕነት እዩ ደቂ ራያ ስለ ዝኾኑ ተባሂሎም ይወፁ ትግራይ ወዲ ራያ ከይዱ ሽረ ክመርሕ ይኽእል እዩ ዝናቡ ሽረ እንዲ ነይሩ ዝናቡ ወዲ ኣላማጣ እዩ ሽረ እንዲ ዝመርሕ ነይሩ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ነውሪ ዶ ኣይኮነን ሓደ ሓደ ግዜ ዕረኽተይ እውን ከምኡ ይብሉ እዮም ኣላማጣ እኮ ደቂ ዓድዋ ይመርሕዋ ደቂ ዓዲግራት ይመርሕዋ ይብሉ ከምኡ ዶ ንበል እሞ በብኸተምኡ በብዝተወለድናላ ጎጥ ነውሪ እዩ ሕዚ ዝኸይድ ዘሎ ከባብያውነት መሸጎጥ ገይሮም ዓዲ ከፍርሱ ዓደዳ ፀላእቲ ክገብሩና ዝኸዱ ዘለው እንተዘይነቂሕና ኣሎም ንፈርስ ንሕና ዋጋ ንኸፍል ንሕና ኢና ዋጋ ከኽፍሉና ፀላእቲ ከዓ ድላዮም እዩ
زياد خون زلا نبالا شمبر ندمق نمعرق يكوننا نينا أنا أيقبلون طرح تيكونس ناي نوري يزقبر زلو بزم راح تزيهم هزو غيت التالل قد يبل كان تمال زي وصو بزحات يوم تردهم زوصو بزحات يوم تتاللو نساي كونتن زناول لما تقامص يلو حزي عنتو يكون كم زنقركم زناو ግን ሽረ ከም ማሕደር ፈልጥ يعني ኣብ ሽረ ምምሕዳር ኮይኑ كسرح فلت ايه مزاجا خوي حجون دقرايا لو شري فلت ايه دقرايا لو خصم فلت ايه كما يو نحسو زلنا كما إنا نقبر زلنا دقرايا سلا زخون طرحي رايا كم حضروا زغلو تقراي يكونتن نبالاشو يكوننا نزلنا واغا زخفلنا يكون نزيو ازيو نحسو اللي يقبا زول ابنه لني اتغالي ليابو حيل خحدت حيل دحرت سرقي سرقمو ليابو እንዳወል ይዛረው ልክ አሁን ጌታቸው ዙሩ ጌታቸው ወርቅሎ አብዘላዝል ለለይለኩሚ ኮሚቴ ለውዎ ወርቂ ወራ ቆይሉን ጀነራላት የጽልም ጌታቸው ሐሳው ምዃኑ ባዕሉን ትሪዎን ይርኩን ከዳዕዩ ትማልዙ ለዝነበረ ኳስ زي دقم سبي تمال زول زنبره زعتو قالو انت يترف زي تكبر سبي نابنت رايو የትግራይን ህዝብ ለቀጣይ ውርደት ብዳርግ ኖሮ ደግሞ የበለጠ ማይወጣል ይሆን ነበር ሷቢ ብልጽግና ውስጥ ቢገቡ ኖሮ ሲል እንደ ፓርቲ መኪኖቻቸውን ይዘው ቢቀጥሉ ኖሮ ነው ያለው እንጂ ለትግራይ ህዝብ የተሻለ ነገር አመጣለሁ አይደል ምን መጣ ለኦሮሞ ህዝብ ምን መጣ እስኪ ብልጽግና ውስጥ ሲገቡ ጎህዴር ገብቷል የኦህዴድ ከርሳም ካድሬዎች አሁንም ያው የሚፈልጉትን ያማረጡ እዚህ እንዲጌታቸው ትማልዙ ለዝነበረ ኳ ዘይ ትግብር ሰብ ይልኩም ዶ ንሽትላን ክትወቅሱ ወይ ትخلو ከርሳም ካድረ ይሆም ዝገብር ይሉ ናፍት ድሌት አቢ መሬትና ከመልሰልና ድሌት ይውልን ተመዛበልትና ከመልሰልና ድሌት ይውልን እዚ ኩሉ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘብጽሕ ሕዝቡን ክደግም ካና ሓሊፉን ናብ ኤርትራ ክኸይድ ክጭፍጭፍ ሓሳብ ምስ ዘለዎ ሰብ ኣማኻሪ ኮይኑ ከፍ ዝበለ ሰብ ይሕዚ ምስ ብልጽግና እንተ ዝኣቱ ጸጸተ ይወጸለይ ነይሩ ይብል ናስ ሓይ ይወጸለይ ነይሩ ይብል ተናሲሑ ዶ ሕሞ ሕዝ ተናሲሕ ካዶ ኢሉ ዝሓቶ ሰብ የለን እቲ ሓደ ናይ ጌታቸው ክንርድእ ዘለና ካብ ሓላፍነቶም ወጻኢ ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ካብ ሓላፍነቶም ወጻኢ ካብቲ ዝተዋሃቦም ኣብቲ ምስረታ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ካብ ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ወጻኢ ናይ ጸላእተ ልእኾ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ካሊእ ተሪፉ ካብ ኩናት እንተይወፃና እኮ ጌታቸው መታለሊ ግዜ መናውሒ ዘምፆም ሓሳባት ነቒፍናስ ዋዕ መኽግምገመይ ትደልዩ እንዲኹም ክንመሓየሸ ትደልዩ እንዲኹም ዝብል ሰብ ነይሩ ናተታለልና እኮ ይትሽግርን ጌታቸው ታይሉ ንምንታይ ናብዚ ኩናት እዚ ኣቲና ኢሉስ ካብቲ ኩናት እንተይወፃና ገና ኣብ ኩናት እንዳሃለና ንምንታይ ካብ ኩናት ወፃና ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም መንጎ ንምንታይ ናብዚ ኩናት እዚ ኣተና ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ምግምጋሙ ፀገም የብሉ ተገምጋም ተገምጊሙ እውን ተባሃለሉ ግን ኣዛዊዑ ይቅርብ ብስሩ ግን ከም ኣነ ተገምጋም ንሱ ነፃ ድሕሪ ምውፃና ደይ መገበርና እዮም እስካዕ ሽዑ ሓድነትና ጠናኺርና ነፀላኢ መሊና ምሰውፃና በሎኸፍ ንበል ሕዚ ንምንታይ ኢና ኣቲና ነርና ሞ ከይድገም ደይኮነን ክበሃል ነይሩ ተልእኾ ፀላእቲ እንዳፈፀምካ ተልእኾኻ ገዲፍካ ሓድነት ህዝቢ ብኸባቢ እንዳበታተንካ ላዕላውነት ክምለስ ይትረፍ እሞ ተመዛበልቲ ክምለሱ ይትረፍ እሞ ተመዛበልቲ ስቂሎም ይመለሱ መሬት ዘመሓደረ ይመሓደሮ ኢሎም ድሌት ፀላእቲ ዘፍፅሙ ሰባት ዝነበሩ ደይኮነ መወዳእቱ ከዓኹም ዝረኣኹሞ እቲ ትማል ዝምክሓሉ ዝነበረ ኣነ ህዝበይ ገዲፈ ትግራይ ገዲፈ ናብ ምስ ፀላኢ ምስ ብልጽግና እንተ ዝኣቱ ነይረ እዩ ሞት ክኸውን ነይሩ እዚ ሽሕመት መኾነ ኦኬ ናትሓይ መወፃለይን ኢሉ መወዳእቱ ግን ናብ ፀላእ ሰሊሙ
ኣብ ትግራይ ኮ ይኮነኒ በጃኻ እንደ ተባሂሉ ሓደ ሓቂ ክነግረኩም ጌታቸው ስራሕ ፈጻሚ ናይ ሕወሓት ንኽእከብ በጃኻ እንደ ተኣከብና ዓንዶ ተሓወሰና ተባሂሉ ተለሚኑ ዳርጋ ዓመት እዚኣ እንቲኣ እንዳበለ እንዳታለሎም መፂ ከይእከብ ተኣኪቡስ ከይርኢ ጉዳይ ትግራይ ከይርኢ ማለት እዚ ትፈልጡ ዶ ምስ ኣወዮም እዮም ናብ ልመና ኣትዮም ናብ ሽምገላ ኣትዮም ጉባኤ ክካየድ ኣለዎ እምበኣር ክመዓራር ኣለዎ ተባሂሉ ዝተኸደሉ ክያዶ ጌታቸው ምስ ኣወዮም እዩ እዚ ኩሉ ክንርድኦ እዩ ዝግባእ እዚ ኩሉ ተረዲእና ንቅድሚት ክንስጉም እንድሕር ኮይና ጀኒውን ዝኾነ በቃ ተጋሩ ኮይና ንእከለት ምንጭብጫብን ዘይምንጭብጫብን ኣይኮነ ሕዚ ሃብቲ ኪሮስስ ዝድገፍ መራሒ ኮይኑ ድዩ ኣብ ሰልፊ ወፂኡ ንሱ ክዛረብ እሞ ዝኩሉ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ናብ ልምዓት ናብ ሰልፊ ሙሉእ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ኣኽሲርካዮ ኣብዛ ዓዲ ሰዓት ከመይ ከም ዝኽበር መተማሃርኩ ሙሉ ዝድቅሰላን ዝሰርሓላን ሰዓት ፎሊ ዝኸይድ ሰብ እዩ ዘሎ ከምኡ እንተዘይገርና ክንዓበይ ንኽእልን ክንልወጥ ኣይንኽእልን ከምኡ ገይሩ ዝሓስብ መራሒ ከዓ መድለየ ነይሩ በዓል እዚኦም ንስልጣኖም ክብሉ ኣብ ኣደ ከፍ ኢሎም ተኮጀሮም ኣይነበሩ ታራያታ ናይቲ ማልደ ይኮነት እኒኣ ኣብኡ ዝኒኣ ሳቶምቶም ናይቲ ማልደ ይኮን እኒኦም እኒው ኣየን ለውጢ ኢኹም ይመፅኩም እሞ ሕዚ ምስ ፀላእቲ ክንሰርሕ ኢና ንእከለይ እንደልዮምን ብላዕሊ ተፈሊና ኣለና ኢልካ ሓደ ዞባ ኣብ ላዕሊ እንዳዓንደርካ ከምኡ ይኸውን ዘየዋፅእ ስለ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ዘየዋፅእ ስለ ዝኾነ ክሓስበሉ ይግባእ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ንቐፃሊ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና እቲ ካሊእ ኣብ ትግራይ ዝኸዱ ዘለዉ ሓደ ሓደ ዘየድልዩ ተግባራት ብደንቢ ኩልና ክንእርሞም ዘለና ትማሊ ዝግበር ዝነበረ ሎሚ እውን ድሕር ተደጊሙ ዕብየት የለን ለውጢ የለን ማለት እዩ ኣብ መቐለ ዝተፈፀመ እየ ከነግረኩም እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ሰገናት ተስፋ ዓዲ እዮም ነይሮም ብጣዕሚ ብዝሕዝን መልክዑ ከምዚኦም ዝበሉን እዚኣቶምን ክነብሩላ ዘይኽእሉ ዓዲ ክነብሩላ ዘይኽእሉ ዓዲ ኮይና ክትስራሕ ከላ ትግራይ ንኩልና ከተሓሳስበና ይግባእ ኣብ ሓድነት ክፍለ ከተማ እዩ ብጉጅለ ባእሲ ተገይሩ ብኩዕሶ እግሪ ተስፋ ዝግበረሎም ዝነበረ ቆልዑ እዮም ከም ዝረኣኹሞም ሰብ ሜዳልያ እዮም ሓደ ብደንጎላ ሓደ ከዓ ብሳንጃ ብናይ ጉጅለ ባእሲ ክልተ ሰገናት ሲኢና ጥራሕ ግን ኣይኮነን ትሕቱ ዝኒሄ ስርዓት ዝኒሄ ሕዚ ዝኸድ ዘሎ ናይ ምሕደራ ከይዲ ፍጹም ነቲ ናይ ትግራይ ጠለብ ክኸውን ዘይኽእል ዓድና ከም ዓድና ንቅድሚት ክነሳግረሉ ዘይንኽእል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኩልና ኢና ክንቃለሶ ዘለና ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ እከለይ ፍረስ እከለይ ይፍረስ ኣይኮነን ኣስተኻኽሉ እንዶ ናይ ዓዲ ሰላም ንምሕላው እኮ ህዝቢ እኮ እዩ ዘድሊ ህዝቢ ሓዙ እየ ዝብል ዘሎ ከምዚ ዝበለ እዕርዩ ካብ ሰብኣውነት ዝለቐቐ ሰብስ ብደንጎላ ቀጥቂጥካ ክትቀትል ወይ ብሳንጃ ወጊእካ ክትቀትል ዓይነት ሕልና ሒዙ ዝዓቢ ህፃን ኣብ ገዝኡ ዘይተስተኻኽልዎ እንታይ ኢኹም ኮንኩም እንታይ ኮይንቲ ማሕበረሰብና ናበይ ኢና ንኸድ ዘለና ሰራቂ ምዃኑ ውላዱ እንዳፈለጠ ሰራቂ ምዃኑ ውላዳ እንዳፈለጠት ፖሊስ ፀዊዕ ኣብ ክንዲ ምትሓዝ ሓቢኦም ይኸዱ ወደየ ገበረን ጓለየ ገበረት እንዳተባሃለ ሌባ ምዃኑ ዝኾነ መንግስቲ ሰራሕተኛ እንዳተፈለጠ ንዓይ ጥራሕ ስራሕለይ እምበር ክሽጉጠልካ ኢሉ ሙስና ዘለማምድ ማሕበረሰብ ፖሊስ ኣብ ዘይኮነ ስራሕ ኣትዩ እንዳሃለዎ እንዳፈለጠ ንዓይ ጥራሕ ኣካፍሉኒ ካብዞም ፃኹም መንበር ሽግር የለን ዝብል ሓላፊ ሓሶት እንዳተመስከረ እንዳረኣየ እንዳሕልኑ እንዳፈለጠ ኣይ በቃ እስካዕ ዘይተዛውዑ ፕሮሲጀር እስካዕ ዝሓለው ፀገም የለን ዝብል ፍርዲ ቤት ወንበሩ እስካዕ ዘይተሓደገ ሰላም ይደፍርስ ልምዓት ይሰኣን ህዝብና ንባዕሉ ይባላዕ ሽግር የለን ዓዲ ዋላ ትፍረስ ፀገም የለን ኣነ ጥራሕ ወንበር ንሃሉ ብድሕረይ ደንደረይ ትውቀላ ዝብል ሓላፊ ከመይ ጌርካ እዩ ክልማዕ
كمي غيرنا إنا خنساجر كمي غير كأيو مالت كمي غير كأي خساجر نمنتاي كأي جرد لعل زوات يجرمني يعني حلنو حزب لويته نايلوت سبب تبع هاي تاريخي زي أخذ كون كتكل اللوازو المرح زي ما تقول له مغنيات انتاي تايت مغنيات أنا زت حساس بني تعدي عد سلت أنا يعني تقرأي أكسمايت كينغدم كبهال كله ناي ولدنا كوي ناي ولدنا كوي ناي بحقوتاتنا كوي نحن أزمت أنا اللي زرقوا كوي هم غير بعلم كافتن ربعته عبيت كينغدمات بهال حنتي ناي تقرأي كينغدم نيران دحر تواهيلو كافتو من الصوم زموصلو سبات تفتر كاسبس ننو عالخات قاتل ننو عالخات التفانن عد تغنص اصل بمانم كند خركو زخونا رئسنا يزو امم محدر تتواهيلو ناي وردا امم محدر تتواهيلم عد اندا غنصلو نخفافلو او حوغا وشاطه اب كبابي تشغيطوم كمرحو سلكم تريوم تግራይ كالي يترف نحنا زي سرحنا خنبلع نخل عدين زي سرحنا نبلع ايكم كنزو زلو جن زلنا انت نفلط مو نتزلنا باغبابو كوميونيكيت انت نغبرنا عالم توريزم طرح خنبرنا زغل عدين يغرمي جن انا اي دون نو كميز بلحلنا زلوهم سبات يوم ناب سلطان زمصو مو عاوز درجه زي نكون ود زغورنا زلو يحزنني سلام كومزي مدفراس مو انا يتግራይ سلام مخانو يحزنني I don't know كمي غير كاي خستخاخل ግን يفلጥ ምናልባት ጥዕና ዘለዎም መራሕቲ ይፍጠረላ ተዓዲ ኣብ ዝኾነ እዋን ሓደ መርኣያ ክኸውን ዝኽእል መራሒ እንተዝመጽእ እሞ ዓዲ ከመይ ከም ትልወጥ ንእሽትላ እንተትሒዙ ንዝተወሰነ ግዜ ከዓ እንተወሰደና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ክንሰርሕ እውን ኢና ንኸምኡ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እቲ ካሊእ ሓደ ፀገማት ኣብ ትግራይ ኣለዉ ናይ ነዳዲ ፀገም ሓደ እዩ ነዳዲ ፀገም ናይ ነዳዲ ዋሕዲ ድዩ ዘሎስ ናይ ነዳዲ ምሕደራ ፀገም ዝብል ግን ከዘራርበና ይኽእል እዩ ንዓይ እቲ ምሕደራ ፀገም እዩ ዝብሎ እቲ ምሕደራ ፀገም እዩ ንሓደ በዓል ማደያ ሕግን ስርዓትን ከትሕዝ ዘይኽእል ምምሕዳር እንተኮይኑ ወይ ሌባ እዩ ምስኡ ተፀጊዑ ዝሰርቆ ኣለዎ ወይ ከዓ ዓቕሚ የብሉን ክወርድ ዝግቦ እዩ ንዓይ ዘሪኣን እዚአን እየን ኣብ ኩሉ ከባቢ ትግራይ ናይ ነዳዲ ፀገም ዝፈጠሩ ናይ ምሕደራ ፀገማት እዮም ነዳዲ ይእቱን ዘሎ ኢትዮጵያ ትሕዘና ኣላ እንተተባሂሉ ከዓ ካሊእ መማረፂ ክስራሕ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እቲ ምምሕዳር ንሱ ይክፈጥር ዘሎ ሃይለ ኣይኮነን ዝፈጥሮ ንሱ ይክፈጥር ዘሎ እንታይ ኮይኑ ነዳዲ እንታይ ድና ንገብር ዘለና እቲ ንሕና ብማዕዶ በል ንብሎ ዘለና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ክፈጠር ኣለዎ ንብሎ ዘለና ኢትዮጵያ እንተ ኣብያ ብኤርትራ ጌርካ ትእትዎ ኤርትራ ፅቡቅ እያ ሰሪሓትና ዝብል ሕልና ስለ ዘለና ይኮነ ግን ነቲ ሕማቅ ዝገበርና ሕማቅ ክንገብሮም ኣለና መጀመርያ ኢልና እንድሕር ከይድና ሰሙን ግዜ ብዝረኸቡላ ሕማቅ ክገብሩ እዮም ንሕና እውን ከምኡ እንዳበልና ክንዘልቕ ኢና ክንጣፍኣሎም ዝደልዩ ፀላእቲ ስለ ዘለውና ግን ሕዚ መስመር ክሕዝ ብዘለዎ መልክዑ ምኻድ ዘላቂ ዝኾነ ሰላም ከምፅእ ብዝኽእል መልክዑ ምኻድ تجميرنا يزلنا دميقا تولو وديخا اندحري اتونيلا معراب تقراي كحيسكا بسودان بإرتراون سلام فتيركا بإرترا نعفارون بدن بغير كحيسكا بجبوتي بقلص مكا اخات نبر الله عالم زي نهنا ولا نيحو واحد بوليتيكاون 50 نقدسنا يزمسل بقى خيولنا حاتيات كيمص نغودا خيمصكا كم فريح زخيدي مثلا أنا تو مرحنتنا هو 50 بوليتيكا 50 قاعة تاي امنت ولا بهلاوي كيدان ول هو حاتونكم يتخاليونكم يتقليتونكم اب عالم كتنبر بقلصم كاي مصيومنا دخو جفجفنا تحت مريت كنصفركم ينا ديلو واغا خفيلومنا ግን መልስና እዮም ዶ بقلصمنا اينا ننبر زلنا حزو نصدق لهم زغدفنا سبات يكوننا ቅልጽምና ስለ ዝፈለጥ እዮም ቅልጽም ሰራዊት ትግራይ ስለ ዝፈለጥ እዮም ቅልጽም ተሐየት መንእሰይ ዝፈለጥ እዮም
ስለዚህ ቅልጽምና እንታይ ክሰርሕ ይኽእል ሕዚ ቅልጽም ፖለቲካ ትግራይማ ዓኳይ ቆራይ ዝኾነት ናይ ፖለቲካ ኢድያ ዘላቶም እያ ዘላትና ኩልና ገሌና ንምኩር ገሌና ከዓ ነቶም ዝምኩሩ ርእሶም ምዕራብ ትግራይ ይተሓዝ ተዝባህል ሕዚ እምቡዕ ብልፅግና ከምዚ ክብለና መበለ ነይሩ ዋላ ጀነራል እውን ከምዚ ክብሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትፈርስ ውዕል ፕሪቶሪያ ይገብርዎ ኣለው ድዮም ንሳቶም ኣይገበርዎን ግን እንተገበርዎ ኢልና ስክድሓን ግዜ ንሃቦም በሉ ብኤርትራ እሞ ዝኾነ ነገር እንደንግበር ውዕል ፕሪቶሪያ ፈረሰ ክብለና ሙን ዓፋር እንደንሓዞም እሞ ኣትሊስት ብጅቡቲ ጌርና ክንመፅእ ሃገር ዘይኮንና ማሃገር እንደንኹን ሃይ ንሱ ቀሲልና ክንሪኦ ከምዚ ኮይነት ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሓንቲ ስእሊ ሪእኩም ነይረ ዝኾነ ግዜ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ማዚኣ እዚኣ እታ ፖለቲካ ነው ጉዕዞ ፖለቲካ ትግራይ ታሕቲ ዘላታ ደረጃ ብፍላይ ሕዚ በፅሓታ ደረጃ እዚኣ ዕንክሊል ወዲ ወረደ ይመስለኒ ኣነስ ከምቲ ኣብኣ ዝደውርኒ ወዲ ወረደ እዩ ዝመስለኒ ስኢለ እዛ ፎቶ እዚኣ ክሪኣ ከሎ ኩሉ ግዜ መቸም ስራሕትና ክንሰርሕ ከለና ኣብ ቅድመይ ስለ ዘላ ወዲ ወረደ እዩ ዝመስለኒ ወይ ደብረፅዮን ወይ ከዓ እቶም ዝኒሄው ፖለቲካ ፓርቲ ኢና ባህልቲ ኩሉ እዚኣ ዕንክሊል ዝብልኒ በበይ ገርና ንውፃእ ዕላማ ስለ ዘይብልና ፖለቲካዊ ዕላማና እንታይ እዩ ጽባሕና እንታይ ኢልካ ሓቲትካ እዩ ሓደ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ክምልሰልካ ዘይኽእል ሲል ናጽነት ኣይኮነ ኩሎም ተመኡ እኒው ኣብ ሓደ ክጭፍለቑ ዝግብኦም ናጽነት ዝብሉ እዮም ብኣፍ بتكبار جن بارنة الصرحية بتكبار مالت مثلاتي تواسي ومز صرح زلوية هو حدونا عن كليل تولنيها انتاي انت الكاية مسكخن حاسوا ومسزوخن ماخري مورد نهزب ماخر اسكيدا حن حجي زي قدميا خمسي سلا زلنا قدميا برز قبو جنزيني انتاي علامة نايلك علامة فليخا اخات تكسوكو علامات فليخا اخات تكالسوكو علامة زي بلو ناوي كم زغيرون يفلت نعوينا عنيني نبل نعوينا ننو علم كبال عنو قبرو ننو علم زبال عزلو مزيا بر نص هاجر كنكون تقولنا نص هاجر كجبرنا زخيل مريحنت ناو وصلنا زخيل مريحنت يدلينا الكان دي زخيه ودو ورد دي ساغرنا دبرصين دي ساغرنا هايله دي ساغرنا ጌታቸው دي ساغرنا الكاتغي كومو كوي تعقمي زمزن بوت حلافنت بمتن حلافنت بمتن اتو بوتا زطلو فلطتن عقمن كنعنان تابوتا تطلو عقمن كنعنان تا يالكا يزغيه حزي اب عنيني زل عدي اتغرا عنكليل او ينانينا لذي تناين دار غداي وون ترينا يت عنكليل زغورو زلمبر سئنت يكونن بزح ممارصلنا علامانا نفله حزبنا زطلبو كل እንዳገበርና ክንከይድ ምእንታን ይዙ ናይዚ ውጽኢትና ኣብነት ዝራዩ ነዳድ ስለዚህ የለስ ናይ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ስታፍ ናይ ቀላሚኖ ግቢ ናይ አውኒ ዋልኩም ናይ ኩለን ዋና ግቢውን ናይ ናለም ግቢ ናይ ኮሚኒቲ ስኩልን ናይ ቀላሚኖን ናይ ዚኣተን ሰርቪሳት كنبصحكم إنا جنين ملصقكم يبلو مسحقنا عدكم كنبصحكم إنا عفت نقول خم تزنورو كقص ليبلو نقول خم تزنورو كقص ليو في سيرفيس مشات جنين نبصحكم إنا أو عفتا ينفرس نبصحكم إنا عفتن بيت مرتاح نبصحكم إنا دحري يجن بيجرو خم تملس وازوق حتى بلا مال كومو يلو دوس زلوا مالت تعمز حزن عندي تايم وين اخن قبر نحنا يونيفرسيتي ندينا خولو خول يوم تم محداري ينكم مخبر زغبو نير تناي تعدم محدار صرح زغبو تعنتو يزولكوت محداري نير ماني مالسوم زيوم حزام هروعي المسكين انا ما مريب بموياي مالتنا يونيفرسيتي ممري مو لا كلو عيله تمارو خست انا قد سوبرفايز قبر زقرم كقرم ديفلوب زقبر موجل كصحف زين السي مسيلو عيله مشيت مسقرفف كاس بأجر خاتم على سيبلان الله مالك كم يجور زم سوات زيهم حزيهم تهدمو انت تقف انت تسددوس برين درين اني هبت قراي توايل زينا خوت صدي
برين درين نخهلو تقبر زلها نسخة ممارس يخافله ندا ድማ ተር ቢሎም ኤርትራውያን ውን ክእትውልካ ይኽእል እዩ ንግዲ እንዲ ንግዲ እኮ ኣይትእትውን ተጋሩ ናይ ትግራይ ነጋዶ ይእትውን ውን ይብሉናን ንዘራረቦም ደየለና እተውዋ እንዶ ንሳ ደፊርኩም እተውዋ እንዶ ታምዕራብ ትግራይ ደፊርኩም እሞ ብሱዳን ንእቱ ሱዳን ውን ኮዶ ባዕላ ክትሸይጥ ትደልያ ንንግዳ ክትብል እንታይ ዓይነት ዲፕሎማቲክ ረኽቢ ይኽህልወና ምስኦም ሱዳን ንሕና ምዕራብ ትግራይ ነፃ ክነውፅእ ከለና ናብኡ ዝሃድም ድዩ ወይ ብምዕራብ ትግራይ ንሕና ክንረኽቦ ዝግባአና ድዚኣቶም ክንረክብ እንታይ ዓይነት ዲል ትገብር ዓፋር ከመይ ገርና ንሓዝ ዓፋር ኮቪድና እዩ ነይሩ ካሊእ ተሪፍስ ሕወሓት ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ዘለዎ ብዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ንኣብነት ኣብ ምብራቕ ሃረርጌ ዝነበረ ሕወሓት ንዓፋር እያ ትሕግዝ ነይራ ኣምሓራ ንቤንሻንጉል ይመስለኒ ቤንሻንጉል ኦሮሚያ ንሶማሌ ደቡብ ንጋምቤላ ከባቢ ከምታት ይሕግዝ ነይሩ ኣርባዕትየን ናይ ኢህደግ ሲስተር ፓርቲስ ዝበሃላ ነዚአን ይሕግዛ ነይራ ዓፋር ኣብ ኢድና ነይሩ ምሳና ነይሩ ሓቢርና ዝሰርሕ ነርና ናይ ዓፋር ቢሮታት ተጋሩ ኮይዶም ዘቋቋምዎ እዩ ናይ ዓፋር ህዝቢ ዓፋር ህዝቢ ትግራይ ንረኽቢ ፍጹም ክፋላለ ዘይግብኦ እዩ ነይሩ ስኽ ኢሎም ወተት እናበለው ኣሰዲዶም ዓፋር ሕዚ መውቂዕና ኮይኑ ቦታ ደጀን ናይ ፀላእ ኮይኑ ሱታት ይኹም ዝገብሮ ዘሎ ማለት ስሞ ግደፍዎ ንኣብነት ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ ትናይ ካሊእ ግደፍዎ ትናህና ሰብ ናይ በዓል ናብ ኢኤንዲኤፍ ዝነበሩ እሞ ብጥሮታ ዝተገለሉ ዝመፁ ወይ ተኣሲሮም ነይሮም ተፈቲሖም በዚዩ ብዝኾነ ይኹን ብፋኖ ተፈቲሖም ዝመፁ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እተን ሒዝኩሞን ዝነበርኩም ገዛ ኣረክቡ ይበሃሉ ጥብቂ መተሓሳሰቢ እዩ ዝብል ንኩልኩም ገዛ ክተረክቡ ዝግባአኩም ኣብ ናይ ሰራዊት ካምፒ ነበርቲ ይብሉ እሞ ኣብ ናይ ሰራዊት ካምፒ ዝነብሩ ገዛ ከረክቡ ናበዮም ክኸዱ ዞም ሰባት እዮም ናበይ ይኸዱ ማቸም ገዛ ዘለዎ ድሓን ይኸድ ካብ ዕለት 6 ዝወርሒ እዚዩ እስካዕ ዝቕፅል ወርሒ ሰነ 20 መዓልቲ 20 ማለት እዩ ዕለት 20 ወርሒ ሰነ ኣብዚ ሓደ ወርሒ እዚዩ ከተረክቡለኩም ናበይ ትኸዱ ተደሊኹም ለምኑ ፅርግያ ወፂኹም እዚኣ ንዓይ ትረኣየኒ ምክንያቱ ኣነ ማለት ገዛ ዘለዎም ፅቡቅ ገዛ ዘይብሎም ግን ናበይ ይኸዱ ዞም ሰባት እዮም ሕሰብዎ ሰራዊት ትግራይ ክሕሉ ኣለዎ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ሕየት ሰራዊት ትግራይ እናበልካ እናጨብጨብካ ዝነበርካ መወዳእቱ ንስኻ ስራሕኻ እንዳሰራሕኻ ፀኒሕካ እቲ ሰራዊት ግን ዓዲ ክሕሉ ምስ ፀንሐ ምስ ኣረገ ገለገሊኡ ታናይ ንእስነት ግዚኡ ክላሽን ተሸኪሙ ክሕልወካ ምስ ፀንሐ ድሕሪኡ ናበይ ባዕልካ ትፈልጥ ዋንታ ናይ ትግራይ እኮ ሓጢኣት እውን ከምፅእ ዝኽእል እኮ ይብስሩ ተካይዳና ሓጢኣት እውን ከምፅእ ዝኽእል እዩ ኣነ ብግልፂ የዛረቦ ዘለኹ ንኣብነት ቶም ምልሻ ኣብ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ምምፅኡ በማእተ ሸሓት ዝቁፀሩ ቦርደር ይሕልው ነይሮም በብተራ መሳኪን ሳንጦም ማለት ስንቆም ኣብ ሳንጦም ቋፂሮም ከይዶም ይሕልው ነይሮም በብተራ ቦርደር ይሕልው ክኸዱ ከለውስ ሓንቲ ክሻ ሰርናይ እውን ኣይተዋሃውን ንዑ ተመለሱ በቃ ተወዲኡ ኣሎ ቦርደር ኢል ኣብይ ኣሕመድ ክመልሶም ከሎ ታንኪዩ ዝብል ወረቐት እውን የብሎም ናይ ጀጋኑ ናይ ሓርበኛ ቦርደሩ ዝሕሉ ዝበሃል ወረቐት እውን የብሎም ዋንታ ናይ ትግራይ መሪሕነት እኮ ጉዳጉድ ኮይኑ ገለገሊኦም በባይ ወልዱ ግዜ ንዑ ንሕና ኤግዚቢሽን ድኽነት ክነሪአኩም ተባሂሉ እተን ቀምሸን ሳሙና ምሕፀብ ዘይረኸባ ኣዴታትና ብሽርጢ ዝሓፅባ ማይ እውን ዘይረኸባ ነዚኣተን ክነሪአኩም ረኣኹም ተንጠጥቡ ጎጆ እየን ዝነብራ ብልቺ ኢኹም ኣብ ዕርቶም ማሽዩ ትብልና እኮ ተጋጊኹም ኮይኹም ንሕና እኮ ዳኹ ኢና ናይ ድኽነት ኤግዚቢሽን ዕራ እዩ ኢሎም ዘርእዩ ሕጂ በባይ ወልዱ ብደብረፅዮን ብክልቲኦም ደሚርካ እንተሎ ብፀጋይ በርሀ ግዜ ጀሚሮም ኣብ ሰለስተ ምምሕዳር ውሽጢ ቦርደር ዝሕልው ዝነበሩ ምልሻ ኣብኡ እንተሰውኡ ምልሻ ደቆም በዓልኩም ትፈልጡ ከምሮም ዝኽእል እንተነኣሰ መንግስቲ ንዕወሉ ደቂ ምልሻ ኢኹም ነርኩም ደቂ ሓለውቲ ላዕላዊ ቦርደርና ኢኹም ነርኩም
ክትመሃሩ ለኩም ተናኣሰናይ ቤት ትምህርቲ ዝኸውን እንዳተባሃለ መንግስቲ ይሕግዞም ኣብ ጸሊም ወንበር ተሰቀለ ትግራዋይ መራሒ ክንደይ V8 ዝዕጅባኒ ካብ ሽረን ዓድዋ ካብ መቐለ ንማይጨው ካብ ዓድግራት ንመቐለ ክኸድ ከለኹ ክንደይ V8 ዕጅባን 20 V8 ተኽቲሉ ዝኸደ መራሒ ተባሂሉ ክጽሓፈሉ እዩ ዝደሊ ተናኣስ ዓድግራት ከይዶ ሓደ 20 ዝኾኑ ደቂ ምልሻ ደቂ ተጋደልቲ ናይ መምሃር ሓገዝ ሂቡ ዝበሃል የለ ከም ዝበሃል መራሒ የለ ሓደ ግዜ ይሕዝን እዩ ባይዘወይ ማለት ትግራይ ድያ ከምኡ ትኸውን ዘላ ማለት ነዚ ዓዲ እዚኣ ነዚ ህዝቢ እዚ ድዮም ከምኡ ገይሮም ዘበሳብስዎ ዘለው መራሒ ኮይኑ ህዝቢ ከምቲ ትማልን ማይጨው ዘለዓልዎ ንዕቦል ገደብ ኣሎ ተባሂሉ ክንዱ ዝኸውን ህዝቢ ናብ ገደባ ሒዞም ከይዶም ኣይፈልጡን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ትግራይ ስልጣነ ይሕደግ ኣለኹ ይዓዊ እንተኢሉ ግን ንዕ ተኸተልኒ ኢሉ ቆስቂሱ ጎሳጒሱ ብምልእ እንተን ኔትወርክ ናይ ምምሕዳር ከምዚ ንዝበሉ ሰባት ኣውፅዩ ስልጣኑ ከይሕደግ መከላኸሊ ኣብ ስልጣኑ ንምፅናሕ መከላኸሊ ተን V8 ተን ካሊእ ከይሕደግ መከላኸሊ ግን ይገብር ትግራይ እዚኣ ኣብዚ ኢኹም ነዮ ኣነ ተስፋ ኣለኒ እዚ ዓዲ እዚኣ ጥዑይ ምምሕዳር መፂላ ጥዑይ መራሒ ረኺባ እቶም እስካዕ ሕዚ ዘግልገሉ ይሕመቕ ይፀብቕ ዓዶም ዘግልገሉ እውን ናብ ሙስና ካብ ዝኣትዉ ናይ ጡረተኛታት መንበሪ ገዛ ተዋሂብዎም ብሰላም ዝነብሩሉ ናብ ሙስና ከይኣት ፅዋሕ ንጎ ሰሪሐ መወዳእታ ክዓርግ ከለኹ ክባረር እየ ዘይብል ሓላፍ ፖለቲካ ቦታ ኣለዎ ናፍታ ቦትኡ ዝኣትዉ ከምኡ ጌርካ ዝቀናበር እቶም ተጋደልቲ ከዓ ፍሉይ ናይ ቬተራንስ ካርዲ ተዋሂብዎም ናይ ጀጋኑ ካርዲ ተዋሂብዎም ናይ ስፍራ ጀጋኑ ተሰሪሑ በብኸተምኡ ጅግና ንዓዱ ዘግልገለ ተጋዳላይ ብዘይ ምንም ወዓል ሕደር ክሰናበት ከሎ ገዛ ሰተት ኢሉ ዝኣትዎ ገዛ ዝስራሓሉ ተጋዳላይ እንድሕር ኮይኑ እቶም ዕዝራእይዎም ሓደሓዲኦም ዋሞ ኣሪግና እዚ ኩሉ ሓፂን ፍርቂ ሓፂን ሰውነትና ኮይንና ተወሰነ ክንሰርቕ እምበር እንታይ ደኣ እሞ ጌርካ ክንበር ኢሎም እውን ክኾኑ ክእሉ እዮም ዝሰርቁ ከምኡ ክግበር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ግን ተዓዲ ክትሓቲ ፖለቲካ ኮይኑ ዝመስርሕ እዚ ከትርፎ ዝግብኦ ተጋዳላይ ብፍሉይ ተራእዩ ንተጋዳላይ ትኾን ዓዲ ከምቲ ዝበልክዎ ሰተት ኢሉ ዝኣትዎ ጡረታ ወፂኦም እንድሕር ኮይኖም ሰተት ኢሎም ገዝኦም ይኣትዉ ምስ ደቆም ይነብሩ ዝነብሩሉ ጡረታ ዘለዎ ዓደ እውን ነቲ ዓዲ ዓንዲ ሕቆ እንድያ ዓዲ ከቢራ ትነብረሉ ዓዲ ኦኬ ህይወት እትህበደ ህይወት ክትስእን የብላን ከም ተባህለ በብኸባቢኡ ሕክምና ዝረኽባሉ ዓበይቲ ዝበሃሉ ብሽምግልና ብኻሊእ ከዓ ዝሸምገለ ከምዞም ዓዲ ኤጅ ኬር ዘሎ ኤጅ ኬር ናይ ኤጅድ ዝኾኑ ናይ ዓበይቲ ናይ ሽማግለታት መንበሪ ተባሂሉ ፅቡቃት ነርስታት ዘለውዎ ሓኻይም ዘለውዎ ፅቡቅ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ዓዲ ክትከውን ተዓዲ ተስፋ ይገብር እዚ ሕዚ ኩሉ ክብሎ ከለኹም ብዋዕ ገንዘብ የበለ ክብል ክእል ክንዲ ትግራይ ሃፍታም ዓዲ የለን ብትክክል ይዛረቡ ዘሎ ኣክሱም ወጎብኒኻን ኣነ ነጊረኩም እየ ኣትላንታ ከይደስ ኣሜሪካ ናይ ኮካኮላ ዝተመስረተሉ ዓዲ ስለ ዝኾነ ኮካኮላ ኣብ ኣትላንታ እዩ ተመስሪቱ CNN ኣብ ኣትላንታ እዩ ተጀሚሩ ኣብ ኣትላንታ እዩ ናይ መጀመርያ ስቱዲዮ ናይ CNN ስቱዲዮ ኣትላንታ እያ ነዚ ንምጉብናይ ነታ ናይ ኮካኮላ ንምጉብናይ $30 ከፊለ ኣትየ ሪኦ ወፅየ ኮካኮላ ከመይ ተጀሚሩ ዝኾነ ሰባት ብክንደይ ጀሚሮሞ ድሕሪኡ ናብ ምንታይ ወፂሑ ገለታት ዝብል ሪኦ ወፅየ ማለት $30 ከፊለ ኣነ ከኣቱ ከለኹ ዝነበረ ሰልፍን ክወፅእ ከለኹ ዝነበረ ሰልፍን ኣይተወደአን ከምኡ ኢሉ ዘሎ ይዘውርፁ ኢሉ ክንደይ ገንዘብ ክእትዉ ከም ዝኽእሉ ሕሰብዎ ናይ CNN ስቱድዮ ንምጉብናይ እውን ከምኡ ናይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝተወለደላ ገዛ ንበይና ሙዝየም እያ ሰብ ከላ ዝነበረ ቸርች ሙዝየም እያ ኦኬ ናይ ወለዱ ገዛ ዝተባሃለ ሙዝየም እዩ ታሪኻቱ እንታይ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ድማ ዓብይ ሙዝየም ተሰሪሑ እዚዩ ኣብ ዝዕለት እዚዩ ከምዚ ሰልፉ ተወፂ እዚ እንተበለ ተባሂሉ እዩ
أنا حنت ختم أخوص لكم سئلة أبو تقرأي أخصم تحت مريت بالاس سرحت عدي بيت منقستات تحت مريت زلوا أبو أخصم ترى عايز زلوا أنا عالم زي اللو عينت حاولتات زلوا كاب عالم بحتاويت صلات أو عالم زل حنت صلات حنتي أتا صلات أو أتركب أخصم تركب ناي فلسفنا ناي زيما ناي كني ناي دقا ناي قاقام أزياتهم بملؤهم زبهالو تاريخ تقرأي تاريخ سلت أنا أزيهم كلهم زحزت ببغواوي أزياس قونيهم دمو الدقوا سلفو زي يودا $30 زخف لك خمتناي كوكا كولا زولكم حدث بما علت غندي يسمى قوبنا أنا زعد زي أنت نفالتها ناي مجمريا ሃይማኖት ምእተዊት ያተዓዲ ናይ መጀመርያ መንበረ ፕትርክና ዘለዋ መንበረ ጵጵስና ዘለዋ እያ መንበረ ሰላማ ክንደይ ሰብ መጎብነያ ነዝዓዲ እዚኣ ግደፍዎ ሽረ ኸይድካ ንበዓል ሓየሎም ክትጉብኒ ማርቲን ሉተር ኪንግ ካብ ሓየሎም ላዕለ ይኮነን ክንደይ ተኣምር ሰርሐ እዩ ካብ ስሑል ንላዕለ ይኮነን ካብ በዓል ፀሃየ ካብ በዓል ቀለበት ንላዕለ ይኮነን ካብ በዓል ሃፍቶም ንላዕለ ይኮነን ከመይ ኢና ንገብሮ ከመይ ገርና ንብፃሕ ንገርኒ ኣነ ገርመኒ እዚ ኩሉ ሃፍቲ ሒዝካ ናይ ዓዲ ሃገር ክንጎብኒ ንኸይድ ኣደታትኩም ጠይቁዎም ኣቦታትኩም ጠይቁዎም እንታይ ክንገብረልኩም ተልኩሞም እስራኤል ክንጉብኒ እዮም ኩልኩም ጽላቶ ሙሴ ዘላታ ኣክሱም ክንጉብኒ ዝብል ህፃን ትፈልጥዎ ዶ ተጋሩ ንፈልጦ ዶ መናእሰይ ኣክሱም እንታይ ኣሎ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ክጉብኒ ዝኸይድ ኣለና ዶ حاولت سمعتات تاريخنا جيغان ولدنا كغوم نزخيد لنا دو انا غرمنيو مالت امنتاي كم زلنا بدن حسب انتاني خم زلخو انيويز كن بوزح سلازترفنا نزي كله ترديو ازي اطرح ما اخلتنا بهاليا او كل غرنا تግራይ الله تنبين كيدو ماي چو كيدو حمورا خيدو عدغرات كيدو زغومنا زيبلو كباب يبلنا تግራይ ንስያ እዚ ጥራሕ መንበረና ከምቲ ዝብሎ ዝነበርኩ ዓይነት ጌሩ ወርቂ ግደፍዎ ሳፋየር ግደፍዎ ናይ ነዳዲ ፖሲቢሊቲ ተጸኒዑ እውን ተወሰነ ተባሃለ ግደፍዎ እዚ ዝዘራእኻሉ ዘውቅል መሬትና ግደፍዎ ትግራይ ኩሉ ዘለዎ ዓዲ ፈጠራታት ተፈጢሮም ናይ ቴክኖሎጂ ዓዲ ክትከውን ዝግባኣ ደቂ መን ከም ምዃንና እንድሕር ፈሊጥና ከምኡ ክትከውን ዝግባእ ዓዲ እውን እያ ከምኡ ክንገብራ እዚ ዓይነት ተሓሳስባ ዘለዎ መራሒ ይፍጠረላ ተዓዲ እዚ ክብል ኣብ መወዳእታ ክልተ ዝኾና ማስታወቂያ ኣለዋኒ ሓንቲ ካብ ሰነ 1 እስካብ ሰነ 15 መዓል ሰማዕታት ምክንያት ብምግባር ደደቢት ሚድያ 15 ሰባት ብተኸታታሊ ክነቕርበልኩም ኢና ሕቶን መልስን ማለት ትግራይ ሃገርነት ትግራይ ብዝምልከት ማለት ነፃ ሃገረ ትግራይ ምስረታ ነፃ ሃገረ ትግራይ ብዝምልከት ካብ ሰነ 1 እስካዕ ሰነ 15 መዓልቲ ሰማዕታት መሰረት ጌርና ሰማዕታትና ንናፅነት ህዝቦም እምበር ንጭቆና ኣይኮኑን ተቃሊሱ ስለዚ መሰረት ናይቱ ምድላውና መዓልቲ ሰማዕታት እዩ ዝኸውን ካብ ዕለት 1 ሰነ እስካዕ ዕለት 15 ን15 መዓልቲ ምድላው ክልወና እዩ ነፃ ሃገረ ትግራይ ዝምልከት ኣብዚዩ ፖለቲከኛታት ክነቕርብ ኢና ካብቶም ነቕርቦም 15 ሰባት ፖለቲከኛታት ኣለው ሰብ ሞያ ሰብ ታሪክ ሕሉፍ ቃልስናን ህልው ቃልስና ትሕዝ ንገብሮ ዘለና ቃልስናን ኣለው ሰብ ሞያ ታሪክ ኣለው ኢኮኖሚስትስ ኣለው ምስረታ ሃገረ ትግራይ ዘቕንቅኑ ኣልዋሃ ምላሽ ዝብሉ ኮሚቴታት ቲማት እውን ኣለው ናይ ዲፕሎማሲ ሰባት ናይ ምግውሕስና ሰባት ጥዕና እውን ስለ ዘድልየና ትምህርቲ እውን ስለ ዘድልየና ብኩሉ ዓውዲ 15 ሰባት መሪፅና ሓሪና ኣለና
زم 15 كاب علة حدث كعلة 15 بتراز قربيهم لذي أبدا دبت ميديا بكل بلاتفورمنا تلفزيون بسلك خدولو لنا سلكنا تطويلهم زكاتاتو لسوات كنا قمتينا بمحبراو ميديا ون لايف كوصا خلو after live እንዳወጻኹም حسابكم ክትገልጹ ሕቶ ክትقرቡነቶም አመድላዋትና ዝመርሑ ሰሙያ ዝበልኩኹም እዚ ክነዳሊና ነፃ ሃገር ምስረታ ነፃ ሃገር ትግራይ ዝብል ክነቅርብ ኢና ደደቢት ሚድያ ማለት ካብ ሰነ 1 እስካዕ ሰነ 15 ለዚ ኣብዚ ክትሳተፉ ኣብ ኩሉ ፕላትፎርምና ቴሌግራም በፌስቡክ በትዊተር በቲክቶክ በዩቲዩብ በኩሉ ክንሕልፍ ኢና بتلفزيون ون كم مالت سلازي أبزي خطركوا عدم تخالي زي خنقبر كلنا نحنا أوش تقوينهم دادويت ميديا بلاتفورم تاعت سئن جام كجورز مكرو سبات اللو فليتنا كومينا أكل خبل يدل نحزي فليتنا كومينا تكذا مع أكل تكنولوجي مع أكل نايزي كوينا دادويت ميديا جام كتجبر كجورو زعتوا سوات أبقى خمس اللو فليتنا لنا أكل أخبلكم أنت زي قريبكم ما تمكروا تسعروا لهم سعرهم نحن ون كم تناتكم زي أخلو سوات قميتنا سال زغنا إنا نغسل زلنا تجارو إنا نايتقرأ يتكالي كتناخو وين فكرن إنبلنا أنتيلكم جن جبرهم قد محزون زجوركم وخنا قالعنا تتنقوا تكذا ما أخل تكنولوجي تكالت إمتيو تكال هزب تقرأيو دادويت ميديا الموراد أوز تخمم كل التسبات أب إمحات زنورة ناي تكنولوجي سب ناي تكنولوجي حلافي أب دي دبليو زنورة ناي تكنولوجي حلافي زيوم زقص أروم نمن وخانم نفلتمينا أبا أعطيكم زلهم تتنقوا تمكروا زمكركم موريد حنا هنا صفار كتوردنا يدخلون كتعصونا يدخلون بزخون يكون ملكعو حزبنا مقلقال تتوك نبلين نغلي تتنقوا يزول مبلنا أنتيلكم جن إحنا ون قبوا زغنا سوقم تخنوصل كم مخانا بزيقات أم خفلت سلازل لغي تتنقوا جن نزغنا فلت إن عشمكم كنا العلينا يكرتان أنتيلكم صبوا تتمليسكم تزاي كوينو جن أكل لنا خنا العلكم منا كاوي كم زمت أخم سلاز تقاسكوت فلتوا يخم من مخانكم سرعات قبرو تتنقوا تكال هزبي عيت الصوت السكع حزي حلم جيتاتشو حلم بعلك ندياخ تساخعو مسناي روبوتيك ريبورت እንዳገበርኩም ትገብርዎ ዝነበርኩም ኣብ ቻናላትና ንፈልጠይና ለስርዓት ክትገብሩ ይዝግባእ ዝብል ጻውዒት ካቅርብ በደሊኤ ህዝበይ እውን ክፈልጠለይ ይደሊ እምሰባት እዚኦም ኣፍታ ትካል ንሳ ስለ ዘለዎ ታ ትካል ተመሓደር ዘለኻ እውን ናልባሽ ሱታ ዘይትገብርዎ ይሓይሽ ተመክሮ ስለ ዘለኩም ኣብ ኢንሳ ስለ ዝነበርኩም እንተኮይኑ ቅድሚ ሕዚ ዝገበርኩምና ስለ ንፈልጦ ግድ የብልኩምን ክተውርዱና ይትኽእሉ ክደኹሙ እንተዘይኮይኑ شرح صلاة سميعكم زي أنت صريحكما نغير الله حزي اكلي ولكن ايل عالكن كالعلو سلا زي بالله حزي انبلنا انتيلكم جن اكليلنا خنا العلينا انتلو نايتا تكال حلفت مالت سلازي سرعات كتغبرو كاب تكالنا كتوردو كاب رئيس تكالنا كتوردو كاب رئيس حزب كتوردو ايه بزي قطعم كتحساسب زدلي موداتا حنتي مسواقي الله نسارينا كنفالالينا بوغناي زنبره جن زي يمثل نيرو سلام ساهم سلام عوات نفس جينا هزبنا اخوان تمنيتايو تقراي تعود سمعي زابوتا زي خمس زعلا دي وننا يان كوين واد خنت بكيا تزاي كوين قن صدخنتنا ينبر كاي تملت يدك تتحزم لو بمرد تاع يحزم اتقلع نجيرك كلخ زي انت مليت اخوين واحد دول سلك هوطي دول تلبلي ودعيته يدوي تتحسكم لو مسمني او شمخم يكم توقع له اتن لو مسمسو شما توقع لك زي تهونك مسمن كل شخنا صعبكم كوي مزح اتن بيت هذا عين بوتاتنا وحسي مو خالي سب كيسبع كيفلت قلتيفنا دق امي دق حفتي دق كوي كان عاليت كنحزا لا وحس ديا ولا وحس اتم أمو تندق حفتي قباناتكم ديان ده حاري كأسي وحس كم عسيونا والكسبات زخنا لينا هز فيديو ها موزي أنت مليت أخوين كان يسبب تسقيمون هلو بجازة خرايس اسخم بعلي تزمر كتون نودا لكم عين بوتا أنت مليت أخوين وايزيها إيه أيوة له
يوعلن وحس ونه يوعلن أنا ونه يوعلن طول أوجه كله خسمعني باركس أواج خمزي زبالة بوتا أقوى من كي يوعلو من كي يحدرو عب كتما مغلا أمو دما معرف تاكسي عب عين بوتا عب دعروم بزي كوبلستون بزي وان أسفالت خمز تريوو كل عينة قلقالوت مليو زفاسسلو بوتا واحس ريلستيت ونينوهم كاب حزيو كمزي للسلطة عب تحتيهم معرف مخاين زوننا صفوف ذات أمام ستراكشر أما أخل كتما زتدكونم وحس ريلستيت بوزح كابيتال أفسي سونينوو تنداك دان مرت عد حون درو تودي ورأيوهم تناي نداس اللاسة شرون تناي مسرت كوحتات كمزي لتفاناتيحو عما وطيو أبزبتيحهم عما ويلان محقواس بخل إنا نسلت زلنا مجسل لخم نايخم وحس ريلستيتينام وحس